vai aina e vai lo mai umi se ala na oina peitai te le ilo aina alo faya oe ua o mawaina tele ai o tala tele o taimi ua leiloa tau sa ili o se ala sa e fasino mai o ala e ui aina i le pongi sa o i ai alo ya oe ua o manui ai te le tau sanga ua mou atu lava e lewa ai au folinga ai le ngalo lava tua pea e tu mau va va vau alo va ya oe ua o manui ai mai o ala e ui aina i le pongi sa o i ai alo fai a oe ua o manui ai alo fai a oe ua o manui ai Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso.
aso ua pei o le ata ua lafo ia. O au nei fo ua pei o le maoiti o na mangomangu. A oe le li e. E a fia oe whaavavau lama. Ma le whaamanatunga ia te oe e au tupula ngā lava lea. E diuri wala mai o ia le te talo a le o matiba. E le ino fo o ia i la lato te talo. Le tamama manai. O mātua la usu le tae au sengi o le tae au fau o mātua maua ona o oe. Se mo mora mātua pe pese ma alangaina lo manu malo. Vi ma whaane ne e ante ore nei tae au lo mātua tua. Ulo whale ai ma le loto fia yo lo toa mātua wifo yo lo ma mwhape atu e pa ia lava oe le tua au. Le tua siri ese o le tua matautia o le tua mamana o le tua mamalu. O le tua ifo o iai o meana e whaia le ai lava ma se tu sama oe. Tu mauna walofa, mlo wha maoni malawanga le lei o ngata anga o mea malava. O le tua oe malia i mana oe me le lei o malava. O le tua soifua ma le mamau e o le wha mamau o le tua oe la eili bi ingo le mamalu o le tua oe pulipulu le matanga o fi. Ta mafa of taila o mea lofa. O lo la fau o mātua maua, le nei tae ao. Whaftaila walofa o tūte madu whai ngā mahalolonga. Sa tofa whaai o tangata o lele o malei fo mai tapa au maenga ma le whai whangunga le lei o au auna. Mātou fo whiala ma le whia nei tae ao. O le mātou pese whaftaila ia te oe ta mā whaftai tele lava. I lo walofa o e whapopo nea sa fau le whai tawino aso le sui fula tunu ma le mātou wala. Mātou au liene nea sa whareile. Sa fulmariva ia aso uni. Mātou fo launga o le nei fo i tu sanga. Whaftaila sa wharinga o le nei vai aso. Mātou tini tau noo i le aso mulmuli o aonga na ia mātou whanau na newa iaso i o le aso mulmuli fo i o ngā ruenga i la tau e le ngā rulue whai unga o vai aso te tasi. Ia o le mātou malanga o le iaso lo mātou tama wa mātou tu inatu i o ao wha mulmoli se e tau tai mai i le mātou wholaunga o whai nei. Ia au li tia whai wale a whengai mana tino le nei fo i tae au fau wha mahalo o le lātou sui fua tau tua le nei vai aso a toa mātou maratua pele atu pele sa moa mātou talo anga le lein wha manuia ia sa moa e wha vai ia te oe manuia le whai ngā malo tau tai e lau fio ina ia manuia sa moa tae au manuia na ia mātou tangata oma sa moa maso se vaenga o nei lalolangi o lo alala ma papa awai lo mātou tama nei atu no ni sira lo mātou no wha mawai ia iai le manuia oe lo mātou tua fa penale nei laulangi a toa. Mātou talo nei tae aolo mātou tua. Mara tua la tō fia aima fia whenu. E so se vaenga o nei laulangi. Mātou tele tonu e le pupu o aolo mātou ta mātia ampatu. Ia mawhoa ia tu so lato mana o mawhamanatu ia lato o le tua lava oe. E malia i mana oe mene nei o malava. Ia mātou talo fo ia. Mana tua pele tu mail muli panga mana tapo inga. Nei mātua tu asin sina o Samoa i maru maota malawara nei aso. Maso sino fuanga o tau sia i la tau. Tai tolu a ine la tau le mawhana whanau lo walofa le nevai tau o le manu lu. Whafo i sia pelo la tau si fua laule le tino siri lava i le anganga. O me umala whana mātou whaira nea sa fau e mailo mātou tama. Mātou whaia lava ina ia fo i atu vi inga i atu oi atu mau pera mātou whatava. Whamaria maile tau tua. Ale radio Samoa nei aso atoa. Mātou wole mātou walau ne mea malawa lo mātou tua e ala ia Yesu Kiriso. Lo mātou ri mara mātou whaola. Amen. Oh
tātou whawhatai o le whiinga le tua langina la pepesi ko risi whawhai au I balua le tautua mo ai roi sa mo o tātonu le tu lai o no. In this update, businesses are continuing to weather hit after hit as the economy bounces in and out of recovery. GDP's now risen for 3 consecutive quarters, up 0.8% in the 3 months to March, but it's on track to fall for a 3rd consecutive June quarter due to the impact of the Iran war and the fuel crisis. Employers and Manufacturers Association Head of Advocacy, Alan McDonald, says their members are getting very used to adapting to disruptions. Responding to a crisis has almost become business as usual for a lot of our members. It's been going on for a protracted period now, years, not just a few months. 3 Saudi-flagged supertankers carrying 6 million barrels of crude have sailed through the Strait of Hormuz. Their breakthrough has come just hours after US President Donald Trump signed a deal with Iran to end the war that's disrupted global energy supplies. However, in Lebanon, where more than 1 million people are displaced by the fighting, Israeli forces have launched fresh airstrikes. The memorandum of understanding between the US and Iran has been signed 2 days earlier than expected. Scores of Ukrainian drones have been raining down on Moscow, hitting the Russian capital's oil refinery for the 2nd time in days. Ukraine says it's a demonstration of its growing capabilities that should force Russia to accept a peace deal. Russia's also fired missiles into Kyiv for the 2nd time in days. That follows an attack that damaged Kyiv's landmark 1,000-year-old monastery, drawing international criticism. Warriors fans will be out in force in Christchurch this weekend as the team plays its first game at the new 1NZ Stadium. They'll take on the North Queensland Cowboys on Sunday afternoon. More than 1,000 fans will march from Fat Eddie's Bar down Cashel Street with flags, drums and chants. Warrior Nation founder Richie Morgan says it'll be a chance to celebrate after all the challenges the city has overcome. I am so positive that we're going to absolutely be shaking that roof. So we score and the whole stadium erupts into the ooh, ah, up the was, ooh, ah, up the was. So that's my goal. I want to hear the stadium absolutely erupt. That's news. In sport, Black Caps paceman Matt Henry's asserting pressure on England late on day 2 of their 2nd test at the Oval. Oh, that's got to be out. Looked out. And if an LBW can sound out, that sounded out. That thudded into the pad. Harry Brooks' dismissal for 24, as you heard on Sky Sport, followed Henry sending captain Joe Root packing for 46 in the same fashion. England at 213 for 5 late in the day, trailing by 178. Earlier, Glenn Phillips amassed his first Test century, helping the Black Caps to a competitive first innings total of 391. Fog has delayed the start of golf's US Open major on New York's Long Island. Ryan Fox now begins his tournament at 7:25 a.m. That's sport. I'm Jody Gill. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. O te whaatalofa mau whaawhiloa I, o te whaatu lima fo I lewa tele mali ngā o te tawai sa malo o te lupele pa ia mali malo la whaafonga ngara nei tai au sing malo la wara sui fua manu ia. Whaamaro fo le tonu ia le folau. O te whaatu lou le nei tai au fau. Pa ia le popo ma malu sa wo sa bo me maunga tele se ia pa ia mangoiti a whapai lolo fo I lau whainga ruenga le tua o au na tofia o le tātu matai le langi. O lo whaatu na paulia I so se vainga au ki lani mani msila maso se tafora nei kilope. A wale tautuaino le tua malona finangalo so se kane sia lo whaafale le malu ai manu ia le alo atu mo sauringa. Whai ungara nei fo I wa yaso whaatalo for nei tai au fau. Whaafo mai fale tua matausi sa au mata mai tai malo se luma whanau. O lo whau tāra whaatasi nei fo I tai au fau ta lofa lava. Ia, vi I lela fo le tātou matai le langi o tātou o lila nei yaso le aso o whaia le tua tātou o li ori ma tātou fia iai, para patia whaatasi langa le lei o le tātou matai sili le langi. Lona lofa o mboni mai whanu tō sui fua. Ia pala mātou wala, ia o tātou whasil whaia manua le o mala nei fo I tai au fau. Whaftai mo le tātou mawhatanga le nei fo I vai aso o tātou iai. E le aso muli o ngaruenga I lantou le ngā lue whai unga vai aso te tasi o le aso muli fo I oa onga nei whanau o le nei fo I vai aso. O le asforeile nei o se fulu I vai aso o uni o le tātou whalau o le lua whi lua se fulu ma le ono. Ismaila whaafonga le porokalame le mālua le tai au le whionga ngā mana ta sa vai lua se mai. Le insini o tātou Facebook ma le YouTube o le Samoa se rata si patea ma le tau ona nei ta vai meni. Tau tō ina ai se pai ele tū lai se fulu. E
le tai nei malo le usumalo si fomaria ngal ban le tai fo Langi mai na lau susunga le o savaivi ia le tua tato au lia le aso farai le lona manuia ma lo le soi fomanuia Samoa. Sorry. Well, mari vai sorry. Ke ma ke au mo ba so. Ja, malo fa tai da tunu tato ma fta ne vai so ato fa tai fora fa tasi ma le malo le tai au. Ya le tato mo di foi fa o ma ne vai so mai la mai mo na fa fonga ole lui tau mo le so. Lui tau mō le aso. Ka lepo. Caleb. Iosua. Mata upu e se fulu ma le whā. O le whai upu e ono. Ona o mai lea o le whanaunga yuta i a Iosua. I Kalileia. Ona whapea mai lea ia te ia o ka lepo. Le atali i o ye fune. O le sā kina sā. Ua e si la fia le mea na whetalai mai ai le atua i a Mose, le tangata o le atua, i a te i tā ua i kate sā pena. Ka lepo, Caleb. O ka lepo, o se tasi lea o toa e toa se fulu ma le toa lua. Na awina e Mose ina ua tau nuu i le isi tu o le vaitafi. Se ia sia lau ele o sākanana. Ma au mai se tala. Pe whaape i ia tangata. O la tau winga. Ma la tau wanga. Mai toa se fulu ma le toa lua nao. E toa se fulu toa nao mai malala tau mau. E matua whaingata o na whaato i lalo e Israelu. Tangata sākanana. O ni tangata mau alulunga. O ni tangata e tino lelei. O ni tangata e popoto i taua. O ka lepo. Ma Iosua, e ese le la tala na fo'i ma i la ua i a Israelu. Fai maile mori maua ka lepo ma Iosua na ave ya Mose malenu. E fai ngō fie o na tātou whaato i la loina tangata sākanana. Ma toe wha oa mai whanu. Pe a fai e au i tātou male atua. O le winga o le ngoa ka lepo. I le ngangana e Peru. O le taifau po o le maile. A o lona winga lo loto i tua atu. O le whaamaoni. O le toa whaamaoni. O le tangata whaamaoni. Mai le o langa o ka lepo. Na wa aia ai le winga lea. O se tangata whaamaoni. O se tangata e nau. I lona vala a wina. Mai le atua. O loo fia maua. Ele malo Samoa. Ni ka lepo. E whaamaoni i tautua. Ma au nanga. Ni ka lepo
e nau o lātou loto. E whai se mea lelei i to tonu o tautua ma au nanga. E tumu i le usi tai. E tumu i le whaamaoni. E tumu i le nau. Ia lelei se mea na te whaia. Ua mativa Samoa, ua mativa e Kalesia. Ua mativa ainga. I nei aso. I ka lepo whaamaoni. I ka lepo usi tai. Ma ka lepo nau. E whaatino le mea lelei. I to tonu o tautua ma au nanga. I le nei fo yaso. Ai ape a se i whai ia o e maka lepo. E ofo lou soifua ma lau tautua. I le wha maoni e. I le usi tai. Ma le nau i mea lelei e ala i tautua ma au nanga. Tātou te tālo. Whawhetai le atua. I le winga o le ingoa kālepo. O le wha maoni lava ia. A o maia i mātou. Ia o mātou wha maoni. I tautua ma au nanga. Anga le lei mai la ua fio. Ia mātou whe au mga ruenga o le nei aso. E tonu ma le lei ai mea uma. Lou lava suafa Iesu lo mātou walii. Ma lo mātou whaao. Ua mātou te tālo atua i me. Amen.
Emana tunayai Oaya Wa emana tunayai Whamaoni lo whal pese mai lo pese na heart of worship. Whamai ai le tātou por kalame lui tau mo le aso. O le tau rungai fo le nā o por kalame mo ni fo iwa yaso atoa. Mori whafte tele sunga. Whawhenga Reverend Edson inga whamalo whafte tele. Ia mo le unanga mara tau tua. Te pena i le tātou lui tau mo le aso nei tai au mara ni fo iwa yaso atoa. Sfulfitu lau tale tulai ono. Tau tua mo le rida Samoa. Ma le por kalame maru le tai au. O wina tu whalolonga le Enterprise Motor Group i manu kau. Ma le Christian Savings. Nai minuti ona makua i wha masau fo lolo tara musika le tai au wha whiwhia i ore nei tai au fau ma le tai au marulu. Ia mwha malasi au fo le atino la lau sutu te mga aruenga o le whai ungara nei waso o tātu iai awange e wha vai mai. Wa i arka ko pingi au lo ke ole mbao pe e wha vai maringas wha leiti wha malosi mai. Wha wana maiseo teimi mo le tara pokalame a reto le ola tau runga i fo nei vai yaso. Te pena mai le sunga ia pasta la wha le kopa o tātu malo tai au wha le ngangara na. Yeah, the name for Asforaile, to a quarter fitu e le tai. Today in history, taro pa vai pone mena tupuna sa sfulu iwa yuni le telo to sango pa vai o le tai na fitu e le tai. Nei man fa ponga tal fo le ngal Britania pa tal fitu por kalame amata fo na. Ia o le tatu tai au mo tatu le poti mai lunga ole awala. Happy Friday, veta avale lungol sato awala nei fo taimi o le tai au. Ma na yo le mai tau atu kilia lava foi a file mu. O le mai tau atu le e mas fala vala tau ta vale fu nei taimi o tai au a ole na o uma tua kilia le lei uma ia tato traffic i le nei foi a taimi o le tai au mani etzele am tango le nei as faraile sful vale minuti te ai le tu ono. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends if I'm really ClickX? By Australia, for New Zealand, to better for my no eyeing. Ubolu sa baki, manono ako lima, isa mo na eh. It's simple with 4 easy steps. Sign off here, ClickX. Sign up now or log on. Select Samo, ma'o milisend. Ainga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Sao malemu oila utang tua. ClickX. Oh oh oh. Ang nga fa tua tua ina. ClickX. Oh oh. Fa fa nga fia so tama mainga. ClickX. Oh oh. Supporting Samo with our very best. We are ClickX. Talofa o tofinga le tau tala ma eselo fia whanonga le breakfast le Radio Samoa o te maa o nā. Eyo, e moi le o le vai ngā matara nei le tala o le tau le nei fo tai a fauta ma ki ma kauro au ki lani no whanga whaasalanga Radio Samoa se funu no e le marulu e le nei taimi o le tai au winga wha ma wina le tau le so le whaasoro na awa o lang le le tau le fo yaso se makarani so vaengo au ki lani pa uai timu Ake mani ma sabini mai saute sfulu ono maurunga de maruru fa mawina mo au kilani mo ne fo ia so for raile tai au pe audio la fa so fo na awalang de le tau te no baengo au kilani tu sa le lava de maruru ne matai au sfulu ono lona maurunga le baengo yo tuatu la so sa fa so na awa lang de le pa o nai wanga na sa ka mai mari ma fa la sa sfulu iva am tagal na va so fo la so fua langi le leili tau, langi le leili aso lua, pa utimu le aso lulu, mana stofi, ora vai aso oluma na i atu. Whamamonga o mana ale awa i tau, ama ai tau o whamatala i atu, ora ne fo i tai au fau, ia whangasolo fo i tara pokalame le tai au, la mwhain tara wawaili tūlanga o i le tau tiro i si vaenga nu sina, whapena fo i tau sa mō mani sa vaenga ke lope, lua se fulu, ma le tasi wa te aile tūla, e ono fesola i wili tamita, siva Samoa. Tara ina whawhi whianga Radio Samoa nei fo i tai au fau, le tunu a ngai tūta mga ruenga o le tai au, ma lo le wha maana losi, ma lo le usu. Ia, manuia whaiva, whai ora ne whai haso, ora pese le moa. Matangofi le siva Samoa Te awhai e te loa E whai ngofi e fo i ana tāna Mea e malama i le ngangana Siva wha atatau i winga o upu Wha ali fo i o lauanga nuku E matangofi e i le mai moa Tanga o le siva wha Samoa
le tau sala Samoa ua sau noa ai ua sila loa le au mai moa Maatau pati le au ai uli Tata fiti le songa I miti Tiu susu fao I lo manapa Asi vai lo patua le tau sala Ko te ungai ese lava Si apopule tasi le tau wala Awane I ngalo o lau tuinga Ma le upui lo tino ya I ila Tosi uli o ala fau Le tau vaino no le lei ia mau Le ni fo oti ma le kiki fulu moa Sauni e mo e loa Le tau sala Samoa Ua sau noa Ai ua silo loa Le au mai moa Maatau pati le au ai uli Tata fiti le songa I miti Tiu susu fao I lo manapa Asi vai lo patua le tau sala Ese lava Si apopule tasi pe tau wala Awane I ngalo o lau tuinga Ma le ui lo tino ya I ila Tosi uli o ala fau Le tau vaino no le lei ia mau E ni fo oti ma le kiki fulu moa Sauni e mo e loa Le tau sala Samoa Ua sau noa Ai ua silo loa Le au mai moa Maatau pati le au ai uli Tata fiti le songa I miti Tiu susu fao I lo manapa Asi vai lo patua le tau sala Samoa Ua sau noa Ai ua silo loa Le au mai moa Maatau pati le au ai uli Tata fiti le songa I miti I lo manapa Asi vai lo patua le tau sala Tasilua tolu whahu Ia malo Luas fuli ma lewa tiare tulai ono Whawhi whianga o le tai au Mana tautua roi le Samoan po kalame maro le tai au Whawtai paanga le tana po kalame o whaatala whamare le tai au Lunga le tātu Facebook mari YouTube ro le Samoa Kia ora whamtama ki makaurau mahalo La varasui fuamaruia Whawtai le whaatasi mai Te loa ilwa I nisi maangaro Baba kule whaatala whamai Wellington o le ai o le makua I bisi weekend ngai La host le final le super full lua makua o kikirok so le banga sell tickets sold out uma tickets Banga ia ia o vaenga nasi ka ko kalonga kiri ki fiku I tatu talonga ai fa malo fa talo fatu na jo fa talo fa mai la bo Wellington nei tai au ta jo lo fa talo fa mai pone good morning alo la versi fu mani so vaenga au kilani Ia loa tāra mafuta I lunga le tasi lima betoro a mofa pena foi le FM 106.1 I Samoa. Ia ma Facebook mari YouTube a wala mangalo tāra mafuta nei tai au. Le motu I saute. O te loa la foi pisi foi le motu I saute kana stete. Ia wa pea le host la tau ia le talonga ko au. Yes. Up the one. Ia le la stadium foi le mana ia so le Yeah.
Ya lelei ai olo ye nei lapta inga le tulanga le tau amatel tatu tai hao o tatu anga tu mo fai unga ne ve yaso te lo o le motu saute olo ye nei vaenga olo lapta ia mo le tulanga i le tau se vili mati mo am. Pero mai tau watu o lea ia le lapta inga fo ile la no moli o lona winga ia e fai lava fo isitunga o nei lapta inga mai le sola se ia ulia ata au ni so vaenga o le lapta ia le vaenga le nau timunga mama fa Fioland, Westland Ranges, Canterbury Lake and River headwaters o isi na vaenga e ila le south of Hurunui River o ina o leo o lo lapta ia mo timunga mamafa o vaenga ia lapta ia mo Matangi Malolosi o Southland Fo'i, Inland Otago and Western Clutha o la tauia o lo lapta ia la i Matangi Malolosi se ia ulia fo'i atae au ni sina o vaenga ai o lo au mai malapta inga fo'i lele i tu e te tau o lava fo'i ona no fota pena iai pe o le masa se o awala ia o vaenga fo'i e ma vai o ala te tele ia e mai se lava fo'i ia ilato olo alala le West Coast routes ina ia utangia lungo awal tele le taimilea ia mo fainga malanga fo'i pe aha o ina te ua mamafa ti munga ia mamalosi le matangi. Ya o manatu matal tara bokala mel tao ina vanga na fa manatu mo tato mo tu saute o te lo mo tato il mo tu ma tu le vem tato o kilani o le ki ko le mane ia mal tao mo tato ia mo tato lo mo tu saute ia o le ua fa manatu atu le tao o ron lapta ia tato tu lango i ti munga ma sapili marolosi ia le fo ile lo fo sao yuni ia tato ia ma te talo ile li e lo na lo fa le marutilo tu si fu ia ba sana fo yo o le anga tu fa ona ba so tato ia le van fa te tari lo langi po afesa ni ile deal na America Iran good news o le ua foringa mai o sai ni le o na so sa te wa pe o nge la o po ka ya o le fa mo ia le umana ia le ua wa na paua o lo ia ana i vaenga o lo o afoi o lo o fai malapla pe fo le o le fenga le good news foi o le ma wo iva au sa mai mo ese mai le Strait of Hormuz ia o mana ia le ua fai ngo fie ki kira foi pumping sing yang afi lo fo mana ia foi pe au te lua ta lava tasi le cheapest pamule ngo ki kilo ia ngi kai au mo octane 91 ai o titi lot e lava nei vaenga o lo ta pone la titi ia ona e se foi me o le vatu America lato ia masangi vaenga o memorandum of understanding ia e se foi vaenga nai mai Iran mato e fetoto ai lava foi manatu i so taimi but o le tulanga lava foi i le tele foi o le nei fenga ingolo o tama fai ia ina ia sainia e pe ona fai ngoina foi pe on sau no le songa le fapupu o le MOU memorandum of understanding o le kele yo vaenga but o le tulanga lawa lunga lava foi i le fenga le o wasainia nei ma le mali lienga le ina ia tau fia lava Iran mai le ngau sia ina oni a upenga fa nuclear o le tele la oni sio vaenga foi ia o le tato o le lato fenga le o lo o ia le taimile nei mua lava immediate ceasefire o lona winga ka fia matulanga na immediately e o lava foi le ave atu o fita le isi malo te tono vaenga le isi atu o la wa tau fia lava foi i le taimile nei a fia ila ma operations ia sa fia ma le panona ia wa manatu e pe lava foi le isi vaenga le na lai foi ia ona toe la ngale fa umi o le isi o vaenga o mai tau atu iai o le tūtau internal affairs, respect sovereignty, o lona winga te tau ona utangia e malo malama foi, pulenga a leisi foi atu nuu, peace deal within 60 days male negotiations, lenga whaatau nuina, o lea foi ua atangia, ua mauti noa lava foi ua ausia le na foi tulanga, naval blockade remove, o le ua ave esea mai foi la, le vaenga Amerika le sao lato polo kaina, ia le vaenga le na, Strait of Hormuz reopened, ia o le fuwotoe a mata ona maita watu o le nala ua le o koe iai lava fo inisi e mawhai ona toe mai se lava fo il military America e le o toe iai la le taimile nei ia le vaenga za tau fia major reconstruction funding o le sila le tu le o le dio lea o mawhai la ona toe fisosoani ma fo ipa anga ia mawhai nga pa anga America e la tu te fisosoani a fisosoani fo ila ia Iran i le taimi atoa le inga ia iai le recovery le mo Iran fo i matunu uma ia sa faina o sanctions fo ia America le fo isa iai mo Iran ia o lea fo ila o le a ave eseina pe a uma
nuclear conditions ua mau tutu lava fo'i aia inga tau fiofia ai se atunuu mai le fausia o ni mea tau whaaniukilia o le manaia la o le tūlanga fo'i lea ai mai se lava fo'i la i le oil export o le ua koe whaawau a wai pe o le mea lava lea o le tanga tilo mamau i le lalolangi atoa o se taimi ina ia vave mai ina ia toe mawhai ona whaawau ia whainga malanga ia ai mai se o le whaamoe moe mal whaalonglango atunu o lalolangi i le sua umai i le o ngā sami lea sa tau fiofia o lea la ua makua kele lea o ngā o le ngei fo i whea ngainga mō le vāo nei atunu ia awa manuia ai tātou uma lava fo i pe a o inga ngofo file mō mai atunu ui Wa tu sa mars full fava nga o lo o ia la lo le MOU le ua sainia ya tunu e lua o titilo atu i le maenga le o malili ai mo le toe whaale lei o vaenga o mai tono Iran le whaanga i nei pomui nei Amerika tolu se lau biliona tala Amerika o le tupe aluai i le whaale so o vaenga o mai o le lave tono le MOU le ua o mona sainia ya tunu e lua na pau al vaenga o le tau pole lai tite lava again o mea tau whaaniukilia a Iran and also o le mana o Iran ina ia fia le panona i tono lato dio le Amerika ia o ne toi si tawa ia Israel ia le whanonga kua e le mapuale le pomuinga Israel foi le wage e ono o ia ima whaina ia le tūlanga o e malienga ia i lalo atu no ia lua wa ia yeah, but a bit of good news o le watala mai le Strait of Hormuz mo ni so va ia ma sa o va ia nga poroka mai so Kau si e vavenga saud male ako la lor kau pensing yeah parental leave o te lo wa ye ndai swing a foi ia mo la to le entitled ai foi vanga parental leave per fai lo mai min style so na mana ia tulanga le wa ye a foi e amata nei la ila se full value o uni e te tawa ia au ke lo la wa maka lava foi mo la to o e entitled ye au la to la ia e mafai ona nga va mo le vanga le ia o tanga te fainga luenga pe afa pe o matu o le fainga luenga e o lava foi ia la to foi o contracts for self employed ia o matu o ma e fa pito lava mo matu o nai pepe fo pe afa pe foi tu ese ina ma le pepe fo e mafai lava la ona maua le ava no mo tato o le la o le tilo foi la ia o le sai le valu se lau sa le fitu se lau valu te si male ono i le vai aso mo matua lava la ia o le fainga luenga foi le au le sitanga foi le o ia ua valu se lau se fulu tasi male lima sene i le vai aso so o le foi lau tilo e ma ngai vai ngai o le la entitled mo le lua se fulu ono vai aso lono winga paternity maternity leave o le la ua ma ngai kele la le foi sitanga e amata la ia you lai i le aso mo lava you lai ia onga entitled loma mama fai onga apalai tātou ia mātua o le ua iei nei pepe fau ia mo nei vaenga ia ia o te lomo na tau fole le fia mana matiri po entitled i vaenga ia ele leona sia silunga le Employment New Zealand website o te lo le amo mai whamtalanga winga i le fo ia swinga le ua iei ia pe on fai lo mai le minister ia o longa famole tulanga le aso na nafi pe o maua le tanto po kalame o le aso nei na fa felo ia lo ia e Samoa le malanga le Qantas ia o si tanga I mean o se swinga le later fo ile mo tanto a masalava fe malanga inga ba Australia ma a Samoa fa pena fo ia tanto nei au kilani ma Samoa alo titi lot o le fo wa yeisi a lava a le Qantas lo fa ilo la to direct flights i tono London mana ia yo e a mata ia o ke topa i le tausanga fo o no time nei o le wata pen au la wa fa ala wilo mai o ke topa tausanga fo o le a mata ia fa inga malanga tu o lava foi fa ale Qantas o le lato vaale fa ngoina o le Project Sunrise o le lato vaala le na o le a fa malanga sa o mai lava isini alu i lontona i le fofo ele iai e umi ia so foi e mai se lava nei vai time e fa si umi pe fa alima o nga fele vaalele ia ona fa to a o lo le lontona pe a fa pe o i le time le nei but o le o tilo mama foi lato a fa tau ina fa nga malanga ia kaselas pe ama se fulu i vanga ile lusulua i tu la e fai malanga ila ia le fai nga malanga le tu sa o kwai singi anga i o lontona e moni lava la fo i o le fa to amatal tau sang fo ia o se talamana ia fo ile le tapena pena ia ma fo mama fo ila ia ile ne taimi a fo ia pe amale
fai se taunga tā fo i le taimile nei, pea manga ai e tawana pea ngā se lua se lau tōsu valu, lau whai o pāse se fo i em whai ona whai malanga, i le whai ngā malanga e tasi o lona winga, e taunga tā fo i, pea a fua lava fo i la iei, wa o le premium fares, ia e te tau lava fo i una tāpe, pea a wha pea la ngā o la ko o le fia whai malanga kui singi a ngā i o lontona. E a sawa, ia a o e fia malanga i lontona le vai taimi. Yeah, at least on the way le direct flight le Qantas na ua whaelo mai mo tātou i whiamalanga nai tūlangi. Ia e whiamalanga i Samoa, nā fo ua available fo ia le flights at Qantas la tō. Te le titi loa tūlunga online po o iei sina swing o pasese. Te le maua le po la tūlanga i pasese Qantas ana maua ni sa pāngal tāpo kalam. Lai okay, ia pasese le New Zealand. Te mine nei, which o le tasi leo maanga le competition. E kau a mai lalo ia e tūlanga o ia pasese wa kasiale ka ko ba le ngā lui Samoa le New Zealand ia e se mai le a Fiji Airways ia o le New Zealand ngā mo kwa i lulu i le ala vale malanga i Samoa so a fa pela le fa mai to tele o lai okay po a pasese le New Zealand no winga le la wa il tele o le o fi mai le Qantas ia wa le ngā o le competition foi den Yan fil dor ka pofel kampangi la ka ngofi which I competition le motato e fai mana o le water was full minuto lo ton tano le tula fitu fa malo ho tele tilo le mai moment fa fogar ne foi time go tie out a mai fa fanga mai waino nisho ta fa salonga fa business al tato le ponto wala wala ona tu ina to no le tato malu al tato fa nga tau lunga ne va yaso ko kala me malu al tato we de samo malu la versi fo ria che ora good morning
Samoa o Mr. Cowboy Lenny. Whaafafonga ma mai mo mai pea i le Radio Samoa. Yeehaw! Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional. E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le ka nesa o tutunga sao te mai tai. Mo le sila fia atili, asiasi le powerofknowing.co.nz. A whai o e popole pe le mautinoa, tala noe lau fo mai. GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland. E whai ngō whielo wōlanga, pe a le leilau wha Beritania. O te talai na nei awanoa e teles talai i le Dynaspeak, mo a onga wha Beritania. A onga fua e ono fumau i New Zealand, pesi te seni New Zealand foi. O le a amata liawa se ngai le aso lua fito o Iulai. A whai e te au Maui Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, wha apea Wellington. E tala whea ngai le Dynaspeak, e fsosoani mo oi. Wili mai loa le oiva, lua lima lima, ono fitu whātasi, lua lima lima, ono fitu whātasi. Betana i ane i le upenga te whailangi. Info Dynaspeak at twoa.ac.nz. O mo mia ni ngaluenga whai i lo whali. O le living space o lau company if so soani i le whale leo mao te malawa. Amana o mia se papui pui, carport, canopy, be wha faulau heat pump, whaisau deck, whaaka peta lo whale. Whaapsota i mai i le living space. Whaia 4 quotes, mau le so soani i le finance e le aise deposit. Vili mai loa le living space i le o valu se lau, 5 whaono, 5 valu wha. O valu se lau, 5 whaono, 5 valu wha. Tanoa, tanoa, tanoa! Maua e whapitoa al whale ofo le tanoa. La e il whanau, e ta i loas furuta la. Of tino ali ima tama, ua ta i loas furuta la. 5% to ese melta o la e tinama te mai tai. Air, susu mai loa i le tasi 5 iwa o ne hanga mall o ne hanga. Pe whafso ta i mai i le lua tasi fitu, tol whawha ono. Tanoa, tanoa, tanoa! Tumalfeo lolo lunga o tatou au wala aveta avale se vangana le vaenga le on southbound i lunga o tatou state highway luas fulu ale anga ia ne fo ile le malava alele mai tawatu le naulo o faisi pisi mai le vale na Western Road anga ia ne le Rerisimo Drive ia male anga i fo ia kako terminals na i le malava alele pa na si vaenga o le o pisi mai taimi le nei o le taiao i so vaenga o tatou au wala na Tumalfeo lolo le taimi le nei so sulema minuta na tale o le fitu. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacifica. New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu. Connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. Ta lofa lava. O le siu fofonga le neo Samoa. Le Radio Samoa. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Au te fia whawhailoa i tātou tunu u mai tātou Paul Kalambe o le areto le ola i le nei whaiaso malo le soifua manuia i te oe ia alo mawhai o na whesotai mai. O le kolose tolu whaupes furu tolu whapea ia wha pale ai ma ia wha mangalo ai o tau pe a whai wanga le angaina se tasi whapei o na wha mangalo mai
o ia te outou. O le upu mo o le aso le nei whapea whaapale pe asese le tasi. Lona winga le upu le whaapale pe eva ai le iai. O lo tu ua noa lea i le tangata pe asese. Ai le whapea ngā onga sesea palo malau kai le ulu se tulopa. Ngā whaapale e te o ono ai ia pe asese le si uso. Ai tu iai se avanoa. Wailoa ia te aulawa ia. Wailoa le mea sili o na tāua e mafuai o na tu mau malast pe umi mea nei o mafutanga i le vao tangata. O le upu lava lea, o le whaapale o leisi lesi. Ma fe whaamangalo ai. O le whaapale a. Wafoi la, a e whaapale ia, a whai mai kala wai lalo i fo le tala la apostolonga e whai mai. A wafoi la, ia e mafau i fo asese le sikangaka. Kau mawhai o e whaapale. Ma e mangaku i fo. Sa e se fo i oe. Sa e mo mia fo i whaapale mai o leisia ki oe. Ia pe whaatita inga ngai whai mai. Whaapei o na whaamangalo ke riso ia ki uko. Inga, o le ki e ke whaapale ai pe a mi o leanga le sikangaka. Le sikangata le ke po la wo. Po o to lua. O le ki e ke whaapale i mengi o mafutanga. O lo mangaku i fo. Sa e leanga fo i oe, sa e mana o mia lea lo fatu no le tua e whaapale ia ki oe. Leanga ua e ola, ua le whaasala oe le tua. E whaamangalo fo i oe le tua, i au fo i mea se sa whai. Minga la, e le ungo le aso, whaapale e ke iloa, e ke se fo i oe. Awa e le ai seisi, e atoa toa. You know, whapena fo i la, ia ka ika fo inga uata whaiwhi au fo i taita. Ia, ole mea. Awa kailoa e leo se ngaluenga whai ngō fie fwile ngai mea o le whai au o lo teita ina o ni tangata se tō tele. Awa fwila ia e o atu oe i aso umai tangata ke manga o ia le nei tangata e la unga kuiskei miwa maa ngai e sau la unga sakala unga whai loko manga o le ale lei mai kanga ai umai funga ke vai aku. E leo tangata uma lava le lei po le ale whao winga fo e sakala unga whai po sau la unga whai si la fie whai au. I lo manga ko le asui e se tangata e ke vai akua e leo tangata uma e sui ke vai kui se tangata o le makua whaalong kaka a o le palu vai a o le pi o pa o isi tangata ma le wha maong e le wha pēla e wa ai tu tangata wha pēna ia onga e itai lea ma wha asala ia te ilatou a o le mea ka ke whaia kakau ono ta whaapale ia i le vai o tangata ia vai foi la ia Yesu foi mai tala kuspa ia winga i le tua o le tua o lai ongo sai mai i le kele le whaapala o tangata ia male le whaamaongi o tangata fai mai e le whaatuai i le lua petere tolu fai upo iwa fai mai e le whaatuai mai le tua i le mena fola ina e fio mai o Yesu a ke lofe mai ai ua whaatuai mai o ia ona ua ono sai lava o ia ina ia fo i tangata uma i salamo ai le aisi se whaasala inga winga ki nganga ka koa meo leanga ole meo lewa ka unga pingi ka koa le tua a ke lol me le tua fai e whaapale le tua e ono sai le tua se i fo i tatou i le salamo le la uka ko salamo fo ia o le whaapale o le tua o le sona fo ila le mo oi a fai te ono sai ma whaapale le tua mo i tatou whapea fo ila i tatou o ka ku whai loa le whaapale ma ono sai ia mionga ai stangata a fai o oil fai au ia whaapale ila au lotu a fai o oil tama whaapale i lau tōlua, a whai o le tina, whaapale i lau tane, whaamangalo lau tane, a wai lea iase se atoa. A whaapewhai o le matua, whaapale i lau whanau. A whaapewhai i se whai ngā uo, o e Malaysia uo, whareanga mai lau uo, whaapale i lau uo, pe mga e last le mafutanga. Le tua, o le whaapale ia o le winga siri le ona tāua, na whaia e Yesu mo i mātou. Na whaapale o ia mātou a mionga. Ia whapena fo i mātou, o nei loa o na whaapale i isi tangata. Ia vi ia o Yesu. Amen.
Lo umalu oe, lo uola oe, lo ulafitanga ia so umatu mau oe e whaava vaulava. Le atua oe o atua o te tau lo suafa e tonu matamofi e o uala. Lo umalu oe, lo uola oe, lo ulafitanga ia so umatu mau oe e whaava vaulava. O te teseai ia so uma e sili sili oe lo uatua e te silapia o lea uma e atua whaiva vena. Lo uakanga whamanui le tupu mamalu o lo umarosi le o lo mawalunga e matautia. Fia fia le vao, mana toapa, luna mati ia la toalama, e la leila tua, iwi ia tu ia te ia. Me fonga ele ele, no matetele, mo ana tau atu lona sili sili hete, le numa losi oli oli, ia Yehova. Fia fia le vao, ale toapa, luna mati ia la toalama, e la leila tua, iwi ia tu ia te ia. Me fonga ele ele, no matetele, mo ana tau atu lona sili sili hete, le numa losi oli oli, ia Yehova. O te peseai ia so uma e sili sili oe lo uatua e te silapia o mea uma le atua whaiva vena. Lo uakanga whaamanui le tupu mamalu o lo umalosi le o lo mawalunga e matautia. O te peseai ia so uma e sili sili oe lo uatua e te silapia o lea uma le atua whaiva vena. Lo uakanga whaamanui le tupu mamalu o lo umalosi le o lo mawalunga e matautia. Lo uakanga whaamanui le tupu mamalu o lo umalosi le o lo mawalunga e matautia. O te pese mai la pese le Hallelujah Worship Team fa mai ai le tanto Porkalame a reto o le olo ne fotai au le taulunga fo o le Porkalame ne vai aso fa te tele lamra songa pasta la fa na copa ma lo fa tai mo le unanga ya te pena il tanto a reto o le olo ne tai au ne fo vai aso a toa to fa minuto lo to tale o le tula e fitu o le aso se fulu ivo unioni mena to prene aso tau sanga ma vai. So sanga tasi valu no iwa ile so na whai ai se taalonga laka pi mua mua mo le ulua i taimi i whanga nui i te tonu o New Zealand. O le taalonga la le sa whai ai ni vao ni au se lua mai i le awa le taulanga. Ia ma whapena fo i mai au i le nuu i tua. O le maalia la o taalonga le lua so to na i o whaasolo uma la so to na i mo mua e lua i tu la whaatau nui nai le ai se kako skoa vai tamalaka pi i o na toe whaau au lea i le isi so to na i na so o ai. Ma o inan a mata mai ai lava ia ona introduce pe whaalawi loa tu la fono mai a inga fo ia o la kapi ia lea la wa o mai le taimi le nei wa lawi loa i fo inu isila i le la kapi so sangata si iwa se fulu o le aso le na ulu wa i whailonga i nai le aso sa po le aso mota ma i te tonu o Washington
A o le tausanga tasi vai vatasi ia o le asonga si I lima ai ia le sifi numera tasi drug lord Pablo Escobar I leo I te tonu o Colombia o nisi na o vaaina mena tupu le nei fo ia so tausanga ua mawai. Tasi lima I vatolu a mo Radio Samoa. Ua ova maleono sfulu tausanga le tautua le Christian Savings. O le au nanga sosoani I le ngaluenga le atua. E ala I le langolangoina o le fausi o wha le tapuai, o mauta o whaafia apea le whaatau, to e whaafau o mauta o le ngaluenga. Whaafsota I mai le emaili info@christiansavings.co.nz, po le telefoni o iwa 5valulua o tolfitu, o iwa 5valulua o tolfitu. Tātou ngā lulua whaatasi, e whaalau tele le malo le atua, e hiaia ia inga whaapitoa. O whea te lua o iai. Mateo e awe le sue ngā tau whale a mā aroha, o umana whailau siaki. Le ai, o le mā le nei, e la I titi tele. E le au toi whapena mā, wa pa u I lalo le tausanga I le 5 o oi le nā, ma oi fo I pā. O le tausanga a mata mo le suisuenga o le kānesa o le tau whale o leo ua 5 E 5 pe 5 loa o tausanga o na la fo ato loa lea o mea whai fua hai lau suisuenga. E tai lua tausanga mawhai, se I ato lau 5 tausanga. Wha mole mole, whai moi mātou. O le a lafo mai I le meli. Au kilani I saute, o sa ili se sa mo oe malo ai. O le Enterprise Motor Group manukau o lau whale tāwale wha moe moina. O tele tāwale matango fie filfili mai ai, tele le fisosoani o lau whai ngā luenga mo oe, mo se tāwale talafia ngai, su mai I le 5 Grey South Road I nei manukau. Asias fo I le upenga tawhailangi enterprisecars.co.nz, pe wala au mai I le oval selau, 5 lua tolu wha. Enterprise Motor Group manukau, sa ili, filifili, ma ave loa lau tāwale. Hey, don't be that guy, or that auntie, ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Hey, hey! In this update, ships have started moving again through the Strait of Hormuz following the signing of the latest US-Iran peace deal. The 14-point Memorandum of Understanding ends military combat on all fronts, ensures safe passage through the strait and removes all sanctions on Iran. It also grants waivers for Iranian crude oil, petrol and derivatives and releases Iran's frozen assets. US Vice President J.D. Vance says they're now moving to a new phase of negotiations. We're already at a good place. It's just a question of whether we can really get the icing on the top of fundamentally transforming Iran's relationship with the world. The latest GDP figures may not reflect the reality many businesses are facing right now. GDP rose 0.8% in the March quarter, the third consecutive quarter of growth. But the Employers and Manufacturers Association says its members are increasingly cautious about the June and September quarters. Head of Advocacy, Alan McDonald, says businesses have been doing their best to manage surging fuel prices and other rising costs. Almost from April, we've been hearing from our members that they were preparing to maybe park up machinery, defer projects. Some were even looking as far ahead as perhaps having to look at their staffing numbers. A public health expert says Labor's plan to once again remove prescription fees will save money down the track. National and ACT say Labor's $74 million election promise amounts to irresponsible spending. They say it's better to provide targeted support to community service card holders. Victoria University's Mona Jeffries says that while the policy is expensive, it could save more by keeping people out of hospital. And that, I think, is where the analysis will very quickly tip towards this being a very cost-efficient
way of keeping people healthy and well. The government plans to exempt health and life insurers from mandatory climate reporting. It says there's little value in making those insurers report on climate risks they aren't exposed to, like extreme weather events. That's news. In sport, a late penalty equaliser has seen South Africa snatch a 1-1 draw with the Czech Republic in their second-round Football World Cup group match in Atlanta. Both sides remain winless but still have a chance of advancing. Coach Hugo Broos is delighted on TVNZ. I'm very proud of my team. When you see the reaction after our game against Mexico, this is Bafana Bafana. We play good football. We are aggressive. England are 222 for 6 in reply to New Zealand's 391 at the end of the second day of the second cricket test at the Oval. A gritty counter-attacking maiden test century from Glenn Phillips has given the visitors a base from which to build a case to level the series. The Black Caps responded with a diligent bowling and fielding display. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangungana fitua so le vai aso. Tumanfeo lolo tato awala avita avale ai olo mai tawatu Lake Road ile timely ne olo yesi ata fo ile ta avale fa la vita ta avale so faila si slow tato lang ayatulena mai Takapuna, Belmont and Devonport corridor ile timely ne olo sao isho vango tato awala na lava olo lang sama olo na winga feo lolo ya ma ole na fo olo so longa le pe tau sisia pe sa ngale mole nei fo yas faraile wa fami no tete ai fitu. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends if I'm the ClickX? By Australia, for New Zealand, to better for my no eye. Upolo sa baki manono apolima isamo nay. It's simple with 4 easy steps. Sign off the ClickX. Sign up now or log on. Select Samoa ma'omi send Ainga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Saungalemu oila utautua. KLICKEX. Supporting Samoa with our very best. We are ClickX. Malo fa taida tino la mai bomo la fa fonga le nei foi tempo le tai ola vai ngala tamare nei le tala o le tau I le vamai atu I Samoa. Ya le mane mai langi le mo tau Samoa nei tempo le tai lo se fulo le ma fana. Pole maru le Samoa. E le nei vai ngala tai. We gonna tau Samoa le so la langi le nei le tau se mangana foi ni so vai ngala Samoa pa o timo. Ele nei aso tolu se fulu degrees Celsius mo lunga le pepelo le Samoa ele nei as foreile los fut fai lona mawalalo as foreile nei lo te mafon tatu tano fo le Samoa le sui le tatu rede Samoa ipia ya falo te fo tele mo ni se mai ngomelo tupu Samoa fa ngona nei vai aso ya mai male tala la tamai la vai tau fa tala fatu le maro le tino lo tara mafuta ele maro le tara rede Samoa le ngate lunga Facebook mari YouTube rede Samoa fa pena fo tatu FM 106.1 Samoa malo lava ia le soi fo manuia ele nei fo itaia fo se mal talo tau tono ni sera nei fa talo fa malo le tino so se va ngon motu saute alo lava soi fo manuia e ai va ngon motu saute lo lapta ia ele tulaga ia Timunga Mamafama, Savili Malolosi, Wanaka, heavy rain warning and strong wind watch mo tau e langi le leile tau. O la whaasolo ina pa utimu, ma se lawa le whiawhia nei, ma Savili whaasolo nangi malosi mai matu sifo, se fulma luar maulunga o le maru luar ea e Wanaka. Queenstown o nesi maangolo iei, i alapta inga mo Timunga Mamafa, heavy rain warning and strong wind watch mo tau e langi le leile tau, whaasolo na awa pa utimu. Ya mar sa vide fa so fo nang malo si mai matu si fo de sos fo tolu maru ngala maru lufa mawina mo Queenstown e le som le si mai ngolo e lapta inga mo sa vide maru losi in mechanical fa solo ina awa pa utimu mar sa vide fa solo nang malo si mai matu ini so temela wauli o le som fo fitol maru ngala maru lo e fa mawina mo in mechanical le som le si mai Alexandra
A strong wind watch mo to lang de daily tau fa so nang malo si marsabini mai matu si sifo sfuru lua ole mau lunga na maru lu fa mawina ya pauna ba ngot mo tu sau chelo na ta ia ya mo ti munga mafa masabini malo si o isi ba nga blenden lang de daily tau sfuru lima mo lunga maru lu na grey mouth fa so na awa bo ti muni cho taimi sfuru fa mo lunga maru lu le so kai kora lang de daily tau sfuru no mo lunga maru lu Nelson lang de daily sfuru fa mo lunga maru lu o maru awa lang de leili tau le so sfuluono manunga na marulu le nei fo yaso team maru lang de leili tau sfuluono manunga na marulu le nei yaso Westport sfulima manunga na marulu fa so na awa ya pa utimo e nisho taimi e le ba mai atu Dunedin ola fa so fo ina awa le tau lang de leili nei yaso sfuluono manunga na marulu mane ayo kras tete ma lo la brasi fo manuia lang de leili tau mo to e pu awa nisho taimi awa fo e le fafia na nei sfulima manunga na marulu fa mo ina mo kras tete so Tele na vaenga na motu I saute se mai le talo tau le motu matu kai taia a fa solo ina pa utimu lang le leil tau se fitu marunga na maru lu le sol pito lava na ilunga o New Zealand le la mo Wellington fa tala fa tu le nei tai fo lang le leil tau mo tau manaya tau si lang le for kau kai mo le final lang le leil tau angi mari ma sabini mai matu si sifo se fu fa na marunga na maru lu fa mo wina mo Wellington e le so fatara fatu e nei panga fatara fa mai Wellington ne se go vai atu ai for nengo kiki lo ko fakara fa mai yes Talari malu fatara fatu nei tala fatara fa mai lo Wellington e malu lava se fu mo mal to telo tara pa anga e so se vai ngora lo buolo tara ma futai e le nei fo itai fo e se vai ngai fanga rei pa utimu lang de leili tau fu no mo ngora maru no ne so tau ranga lang de leili tau fu fitu mo ngora maru no tau po pa solo ina awa lang de leili tau de so fu lo mo ngora maru lu o le nei fo yaso rotorua pu awa lang de leili tau fu fa mo ngora maru lu Palmerston North fu lima mo ngora maru lu lang de leili tau awa ne so taimi fu lo mo ngora maru lu New Plymouth lang de leili tau fu lo maru lu Napier awa pa utimu lang de leili tau lang de leili tau nei fo yaso lang de leili tau Masterton fu lima mo ngora maru lu lang de leili tau Levin fu lima mo ngora maru lu ne so Hastings fa so awa pa utimu lang de leili Aoli ma le fia na nei fu lima mo ngora maru lu Gisborne fa so awa lang de leili tau fu lo mo ngora maru lu kiri do awa le sifi ya le o ko marna fa malo si mai lang de o ka ko lo Wellington ole a wall tau lang de leili tau mo to le source fu lima mo ngora maru lu fa mo wina o kiri do e le nei fo so Tama kimo kauro o kilani no fanga fasa lango ready Samoa se furo lo ile manu lure ne vanga tau tu mau on pongi sa mai fafo tu mau winga langi le leo tau ne fo yaso se furo ono manu ngal malu lu lang de lei tau lang de lei la sama la so fo ma la so lo ma la so lo pa utimu la stofi pa yaso lo mana ia tu pa mana la bai tau tu na mai ne fo tau fo le tu ready Samoa no se furo pa tai ne le tu la fitu ya malo Ska ko pigi manga yo las farai de fa marka ko bayaso lo lama fa ngolo angil kok Samoa la ko ya ya le fa ngolo la le le fa ngolo le ele se fa kolo le fa ngolo akako ya na mana ya ko Samoa ko ir maru ron ne vai tai ska ko ai fai male toast ko e male avoka e me singa fo mo ai o monas farai ana ya o monas farai Baga ya ka longa so ai final yes ole mana yo final o awa ye lua se le mano lo si a New Zealand mai ala mtanga le tamo sanga le wa o ai na o le final o lo tu mawala le fisili morsifi manto fo le tata no fo le fight time mai ala mtanga le tamo sanga o le fisili into like mai porto sanga ne o sifi champagne is this the Chiefs here ya ko kasi ala la ko monga de ola saungia sao lo mongol na lo winga la wakari la so far it's a yes morsifi ya ko kasi ala mongwa de na saungia ya saulo ya lo winga la wa ko yes la po ya manaya pay out te lo de sifi fulu toto sanga de joy o champing last time my la ko champing super rugby o le fulu toto sanga tarwai Hurricanes se fulu toto sanga tarwai fasi umikero ko sanga de ko o au champing no winga la mano Lord Crusaders o masang champing male Blues ya se yo la mori ka mongo ko ange Blues fa ya inga so
Na ele dai ko kom fai mai fo io. Yeah. O kom fai akili ya. Ia wa te lole o ta alo tamale le talo ai. Ala ta alo e ka uile fai a onga peleki. Hei, o ule o kaunga nga piki mole. E lalo sa mo te loa e manuia I le o peleki ka alo fo wiki. Number 1 ka mole o Xavier Ndumia. Ia wala ko sta mai mani noa ala wa already wa le lisia le ke lor kasinga walo sa mo tauna manuia fo ila ki kilo talo nga mai ala maka fo tournament ka masasa awa ka mai so or ba lo sio ka kali ya ai tarsia uia Wellington ka po alila ko Hurricanes ia marka ko Sifi ia ore lo nanga de e usuku ofeka ko mo le Blues ia wa pusino for the Blues ia mai o ko o nga osil ko ka ko sui io osil ko dal kapoia ngala manai ia let's start on manai on start on the Warriors let's alo in le North Queensland Cowboys I think o le sa I find that ke le stadium for le ke so mga fo so mana ia talonga ia ole makwa mga ia la talonga talo sia ia ke ia o ke kalo ia malo ai il mako awa fo ile le tilo anga e lunga fo ile a fatulanga o au ile ale liki fo la to ia la ko fo ia pe fai o la kalo sia ia malo ai il mako ia kalo sia ia ele le ia le se alu ia se alu mana ko ngai manga ia ia o nai talonga man nei nai tono New Zealand ia la fa wa walte lo sfo talonga le NRL ia skadia ia manai ia la fa wa ka ko soka ia ka longa soka la fa wa ia pa wa me ade ko ia lau fiinga ke mai mo ai nung TV one ia de kai nga highlight ai news ka ki kilo ko ingisio manai mangai sok or kai ko ngar mai maka sok or kai milau maka fa nga solo yo quarter finals ma semi finals yo nga pio ka ke loi o aula yo le man lo sin lo lang ya ta to all whites lai seki kasi la ka longa mo bo le kusa ya ai ko lo sin ka longa la ko pula to ka si yeso ka si ye mang ye le all whites e mania wa ka ku ka ngor soka e pe ka ule popular tele New Zealand ile fa absenga ino awar la lang ya fu ko le barse fu lu ela ye time nei ya e mama wa pe fu ku ya ka ngor la kapi ia pe ala o ngisila la filo aku au kele la fo le il tu langa su engo samping to no hapena o le senga nga ko alongo lo fenga ka ko au ni si foi la watu no ia lo o makua I kumu mai le soka ele ia la kapi pe o la kilo fo ngale mai fo yo le vai ngo talonga ia ma tu ese a fo ia tu no o ia ia wale o ka vai o ka le lisio ku ngu le soka ai ka le ngi la kapi sa le ia ole na so ole tulanga na o ia ta tu talonga fa nga solo ole ne fo iba yaso ingis ka longa lo piko po ka ku ia fa penga se ka ko walu ai ka kalonga wala vanga kalonga duo nge vai yaso fa ngal vai yaso io no look for maka ka final no super yes ka fe sole ia le onga talonga na ia oila le aula ka po ile on super rugby Sifi. Up the Chiefs. No ke mga kuwa de buo au karinga de maruru o wening kong ya o fo ya. Al melanga le kai kayanga lo ya uia. Ya sia mako au de lo. Ya pe ya mo runga support mo le plus la le wenge au kinang. Ya au de mfainga lo la so sa video wening kong e mane buo au karinga de maruru. Ya Hurricanes. Yo ya madako. Ya se yo ange. Ya le. Se fu loro c'era la fece ma non se fu Maria good morning.
e folasia I malae le malosi o lo umana o ua kililili whaamano mai lunga o puao e ia tu o le fetuao tau sami mai manu o le maveao le ilia ina upu pe atamamao Pei o au mare fiu I whawhati o ulei matare fiu I wa ai a wele rofa ua tau aso I le masiasi Na ole fiu I whamatala o talu le alofa ua ato atoa pele Le ingalo I tai sau whaasoa Pele Le ingalo I tai sau whaasoa Talafalava, I'm Annie Pulitiwatua and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Bram Stoker was a successful theater manager in England during Queen Victoria's time. Everybody who knew him said he was the most easygoing, kindest man they ever knew. Bram's wife, Florence, was a beautiful woman who had been courted by wealthy men of high social status, even the famous Oscar Wilde. But she chose to marry this exceptionally kind gentleman, Bram Stoker. The Stokers were seen at all the high society parties and events. Later, when their child was born, people said their marriage and family was perfect. Bram Stoker continued to be known as Mr. Nice Guy, who often gave money to his friends, even without asking for anything in return. Bram and his wife had many famous friends like Mark Twain and the President of the United States, Teddy Roosevelt. No one ever suspected that this nice, kind man actually lived a double life. They didn't know that at night, after work and all his proper social appearances, Bram Stoker became someone else. In fact, he was also a writer who wrote the famous story Dracula, based on his own real life at night and all the evil things he did with prostitutes. Eventually, Bram Stoker, this nice man by day and immoral monster by night, died from the sexually transmitted disease of syphilis. You know, Jesus Christ said that there are many nice, religious people who live double lives. They do all the good, right things on the outside for people to see, but inside they're proud and live their own way for their own immoral pleasures. But even if we fool people, we can never fool God. Jesus said every human being needs his gift of forgiveness because we've all done many things wrong. Jesus also said that we all, including nice, religious people, need his power to change our proud, wrong hearts and character. That's why God the Son had to become a human being, to die and pay the penalty for all our wrongs. It was the only way we could be forgiven by our perfect Maker and start a new life living his way. So won't you ask Jesus to forgive you and help you start changing today? Jesus will give you real satisfaction and the power to live his right way, both in public and in private, night and day, every day. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com. Lo so malo lo challenge July fit chole nei foi as for ile ngal mana fata si mai fe ngale alo le ile su el tatu radio sambo ya pia tatu tatal no le fa ngore nei foi vai so tatu o le Faatalo faatu malanga fifia lawa fionga lalo li ile nei tai au malo le fo lau malo fo ile tau tual nei vai yaso. Good morning, say for Manuia Church of Salava, Bersunga ya Tabai. Morning, sir. Faatalo ko tatu.
Malo le si fo mo ni le tai ha fo. Ala wa fionga la lo li mai ta wato le o wa fa wa la va fo tapenanga fa pena fo na vatu ia va alele tetele lua mo so tato tunu la so fina ngalo fa mate o le a nga le so swani fo ile tulang holo ia tau tau pase se mo tato ia o te lo la va o le si di mai va lele pe o le va so nei dentro o mai se fa mtelanga fo i mai le malo o le fa mo ti lo mai ai fa wa fo nga le me o ba le lua ba le la po we chets ya o te dola o le tato te turi mata ia pa i ngol tau sanga i fo nga le malo ia pe tau ia wa mai ka ko va le lua ai o te loa lau kau kakangoa ko i si va nga le e te le la tu si do fie mengi o fanga yo company vale o la fa mai la tu sa fu ngal malo ile o mai o vale de lua ona we fa tu na fanga yo inga ko ile tu langa o malanga ia wa fa peta te o ya amerika to era un tatu va ya amerika ya tasila na fu ai pe o le tala no mai fo is o tau sanga o bai dinga fu ka ko vale ia esa ia tulanga fale tonu fo i na te mi ma fuai fale kongo ka ko company vale ina ua ia na fo nga fo i tau sanga o mai o ke rola ia nga bena tupura o ina ita to mo na a faida de wo mai nei te mi o le o si da ku de pura nga maro o nei o ko ka fe nga ia la le mai do le lua o te ro la faide fo nga malo i lungo fa tuanga mai e o lo ia ile si da fia ma le i loa il fa nga yo ingo o melio company ba le wa ta tu fo ne ye ya o le wa quantas de la malo lo le vechen ya au kuso donga tonu ya fa wa ura ia le New Zealand ma quantas e foi mai malanga ia va ta tu me New Zealand mai o kilani ya le ya company ba le fiti le ferwa i ya nga ia tu ya ta tu wa fiti ya lo Australia ma watu foi New Zealand ai ai la tatu vale ya te lo de si tu ranga na telefon te wang au le si la fu fonga la o ai ko va le te vai man tu sala man fa fu fonga la tu le wo ye fu fonga ma lo le u fa ta to mai e le asule ta o le ki masi le ai na por ka me le fu fa mo tu sala e se ava no le mafuta o mai ai nga to e fangu mai o mai o fana u papo ta ai nga pata stasi samo ia tasi na wala e fa nga ele ba le ta tu ba le pe fa pe ta tu ba le ia o le hoira to suita tu vai to le te wile ile va ia so tu manga no ia to tasi na no fo e ta pena i malanga e o ala i fa fo o mai to mai fa na u si le tato si va fare anga no uma eu ia de o tele va me so tinga nei ona po wa we fa sa la ia o te do ma tino na ho tu langa mo kwa mai si da ia ile me de fa tino ile ia ni sina ta pena ngalo te va ia tu le fu ma o le ni ta pena ma va de o te ronga le fu ia malo va tai tana no ile luo le vale le pe ale si va nga fo ala si le malo o le o ala va a fe o e va le fo le ia o ne ia final le fai malanga o le si va le ai la va le la tu si ai ya la tu ma va le va a me sa va lo au kilani ma ya te lo le si ala va fo sa mo nga America le ti lo nga ia ngal man la tu fa no ya o le si fo na ma ele ngata ra ita tu mlanga ia tu te de ia America ma New Zealand ma Australia ata tu mlanga ho ia va o tu i Pacific yes yeah wa ele to ia sta tu wa so ia sa ita tu policia sa rua tu wa fe tonga a mai pase se tonga ia na tu o kilani a sa o kilani sa wa fe tonga tu pase se tonga ia va o mai pia wale matele o to yelta tu wala ba alna ya to no le la yeba le lua to le se fu po ia to ye ide la ba alna ba ya ta to i tonga wa to tele to na to bana i tonga wa i to tele po tanga ta no tonga la no fu ya Amerika sa bo no fu ya wa ma Amerika a fi mai la o mai tonga sa ma se dia so ya
e mai nei te tuila o mai ia le pu tato va polencia o to sa le tau te leo se maram ta pune va le ona tala no mo la tau foi fa ni la tau share le company ba le ia o te lo la tala fa to mo la to ku tatu tata nu I fa fo sa mo nei yo la to se o ia ma te lima se la ia au le te baba ia tu wa le na au mai di potia I le am tavar vai aso o baba ia tu fai no mela la tata la wa la ua ia la to te wa tu pe mo la to sea so le kere ma ko sea yo ia so le te wa ko se la mo sulua ia tu pe ia mai sea ia kaka ia sa mo awa ia ku au ko le ko ke pisa o melvare la se la ke su a ko menero le wa ia ora la tu wa ia ku fai no mela ia mai fa mo ngali utos ia atonu wa aku wale te le arte mire te pena I no pe que o ko sanga o sauia de maneira mai o copo o se milionga asa ia ya wal te la tu tasi a tu la na o la te tala fa ku fia mai ni ro se ma te sala ke wa ia ma ia po ma ia te wa fa pinga dona I wa ro pe que o mo se di ma tu sanga o wa kuru ki mai o kila ni simo vale de kilo de ko mai vale de yo mai au te lo le fatel tali al to te lo la tunu le la fa mai sa mo fo le se tau na lata I all time yo le pa il fanga ia nga ka so lo le ia baba vai wala si te ia sa to vai no ka ko ma sangue o le ke murmuri pa ko de siro sa le alo va tai fatalo fa ni so pa ngolo fa fo mai o ilano se vai on sa multalo good morning malo va tai tele level fatis mai au ta tu tele noise amol nei tai len fa long long atu sa we long so na nei tai ngan mana suyer te wi lai le tu ma no sa mo on sa ne ia o fuanga na le ufa ilo el palmia wa nga ko de sa nga pa na we te de foi pure no va punti I de tu langa talo tupi we na ia si de ka ko si nga fu ade sa pa de ia ko ke do ga no mai fia mo ni mawina mai mo ino ia ala na la ia si de ka ko ke wi da wo pe wo ka iba le si te wi da te wa e tu ina te sanga I to na ia o kau iwa ho le chichi po ia misar po me o iwa ngo foi si umi o fanga solo ia ai foi da ma foi ia de la o mai fina ngalo le parbi de yo disi po ko ngana la si le malo le la suit ke wi da vai so tu manga no pasa mo o le si da va ta o pe pa pe au fia I vai so le wa mta wi foi e si al fa dinga o tu manga no le o nga ko disi ma o lu le fa ngo I no sa mo ne ngalo o mai da vai aso le te wi le foi mai ma fa dinga na tu bang no e a wai ma ko disi ma o lunga ma o ke runga ko ma ta mo fia nga foi vai aso ma ta pena nga e la su ye o me fa pena o to sang nei le ko su di mai ko sanga mo tu o te wi sa ia o le o ye fu nga su ye de vai aso tu mang no pa mo ia ma re foi la ki lo ma re foi ti ka ko sui le titi ka ko sui le kiki fo I te kau fo le ko kau polisi le kiki le vai aso masani na e fa to si na mai fu tatu to we wa au tu ar vai aso te wilo le turis a ta wala le sa fa ti no e penga balo to la e fa to si na mai turis yo mai ia fa oro ia tatu tu mangno I ka ko si ba o pesi mata ronga wa sa ka ko ka ronga hui o da fo ile ta ronga le sa fa I te wi dai te sanga I utona ki fa sa bo ia male lafo ka la fonga le ta fo inisio te wi da ia te fo ia ta ronga na inisio te wi dai utona ia au te do ta sina fu fonga le au mai a fa popola ia I male fu fonga le Christmas ida inga ta vai Christmas in the family ke ronga pa manga ia ora ko wo mai ma ki ingi sida ko mai ka foi Christmas ko vai ka ko wa ngai foi ku pela o ngi sida
Ya, dan ko mai makakiki si Masia ko aku kat ke apa aku. Malo maftai tala nol tala pakala mi samol suol tala wedi samwe pia fa tala file sunga mata anga tu funga muona fa fo mai leva ala fa mai la anga isa vai ya malo maftai baduel fa nga malanga il motel sala fa ya mata anga anga mana fo nga mai olo ye pe ya fe tona inga fa va malo ya mona ya fo yo samo no o Vietnam Ole ala ko to au mai la so nei se pina ngalo malo ta tu le wa ole ban tat ia wa pa wisi u mi to mo spero inga ko el se no tu stala man te el malo pe sa ma te ai ia ole ala wa mai le pe po fa ma te langa le fa do mai ole ole ye so ta inga na fa le va o malo o le ia wa ole wa nginga mai le pina ngalo te ta yo le tu ngai mta u le ole ta no mai ni sio o la fa sa la wi fa fo e ro na yela ngona ho le pe fa no do tu ranga le tau ka ver balon tau o no le tele no ye tu tanga o ben par bi e tau fa pe ni sa fi lu ta tu tanga te isi tu sa ave fa mo mo ala na fo I fa nga malo na te ya le la o mai fi nga lo ta tu malo de yo la sa ma ka ro ku pu fa la ve de ye ta tu so ta nga fa malo le nga luai matatu pa angai fafo e foi so ta inga man malo Vietnam e po las fo nga wai de ma oti mai la pe po fam tlang o fo tuna inga o fai a me o mai nei ri tele bo we tu le fa saranga pe a foi fe pa ai unga fa msino ngal na tu e pe o mai we de fa msino nei tu le fa saranga e o ta o mai va nga na o de bala na ta tu te lo ko va nga na la ya nga ia filtena inga fa ba malo ta ukule a le pa ta mai pina ngalo tali na lo bisi te mai malo va tai o le altu lango ye el fam sinongo ni sola tu fo esa o lo omsar mia I le talon tu mai le fa le bien I nice amo o lo te lo pe ya va po to para wai ya to lu de moria wa to lu de moria ke mi de wai ni fa mo tu ina moria ngalo de o a moria ngai moria I o le am fam sala se de o le e la morianga le patino se fengo pa la tua corruption right ai ele o manino mai lai morianga na ni so tanga ngai I fa bla bele Vietnam au te do a fa yo tu ba so le to para o mo tu mai ia morianga ia ta to do le po ani si morianga fa pop o le ana ta la o le sa la tua ia o tu langa io ka ko fa lo o nga le pa au mai dol mori anga mal fam te langa lo ngol menga lo wo e su ma lo fa te chele manino ma tango fiele fa lo chele no ne va ngai mo fa fo ma le tunu le fa ora ne va yaso o manu ya mal tau ma le tau sa mo le tau ma le anga tu fa ko pa yaso o le kalgo ku ya o I e fu am ko ma ngai ya tau o le mo ko ma ngai ya tau de su lo la sa ko pa una 19 one napi ia ai ole ai ma te na le wi ngor tau o mo ko ro mo ko be veral poli te va o ke va ku fo lo mo ko ro o le ko sa wa sa ma nge ma ru ia le au lo va tai ma tu na vano tau lo ngolo tu le tu e taru tala mai sa mo pa tan va fa I fo yo ta penanga mo fa fo sa mo fa mo bone ta va yo le sole a ko e a matena le stala sui fa tu vole o le palo tale tite sa fatarua o le sola ta lo le iva o ke rola petiti a kala fa ko o le pisor kom sino palo ya tala lo le ava no fa o twin sui te va tala la nei le iva ai te puni de fa de fia e fa to a te puni da le ava no fa u ye tu se sui fa tu das fa le do vas fo das o fu no o yuni ia o le huisa te dani poti huisa ta to fa lo ia ile la ta sia le tu malo ile te mali huisa no fuia no fo le was suia ba pa pa e la ngolo ia o ba fu ngana o le la ba no fo ia ta te rola ta fa eso le moni ia di poti ko infam tela wa ta punia nei de fa ta sia sua fa le ya sua fa ta mali ide ia lo vile ele ia se palo te ia ke o kai fa la I malesivo ia lo vina fa palo ia ala ka ku karia ia na forita penanga mole fa nga fininga tu malo sa fatalua to sa IDCC na chi supporto del parlemento
O isi tala le so tala mai le tātou parlemene fo'i. Le ua whaelo ai le te o le malo. Le tātou wa'afo le sa ta pena la tau sanga au mai le wa'afo le o le catamaran ata vai le wa'apeta wa il ba mu konum sa lo. Le la ua mai le finngalo le malo. O la u whaawa wana au mai le wa a'arufufua ngai le sa ngai le mua le wa'a le la tau sisi. Au mai ke whaatau le pe ave hoi le elisi whaangai sisi company ba. Ko whaola mai tupe wa usumo tupu miliona e tau le wa'a. Wow. Nora o tu la ngala na la uta o te nta o kule wa o le wa'a sa fufue. E au mai a te toko te usanga te nei ma whaonga roa. Ia wa e se fui la sui inga wa iei pūle ngau malo. Ia sisina na whainga malo le iei nei wa'a na. Ia ma riso tātou tala mai whaamisinonga te warunga i ko tau tua nei vai aso sa vai. Pala tele na vai nga umoko e ten matani. Le malo le tino le tau le valu termina New Zealand fa la tele mai tatu tala na tala o le ibai sa mo la fianga le no le fa malo fa te tele tau mai tatu ngal wenga ne fa ta mal ne vai aso ato ma yo fa val ne aso mo ri fo ina ngatu fa ngal vaso ia fa pena ia ka vai mo po ia mo foi mo matu sala tai tatu to te ro no ma fu te na vai aso mo mo te na vai aso fo ia o le fianga ngal mal mana tu mar ba tanga vai tipi tanga vai su tatu radio sa mo pia. Ja, matan rangal nei tai follow tele na mahinga melo tupu samo na fo batu taro headlines follow tele tau longa lan tau tua pa taro balu e le tai o nei taro talo mai samo tau tua mo radio samo taro family ngas follow nei fo tai Ngas fana olas Royal Nation fulu iwa ia so o yuni tolu fitu tasili me tolu telefoni pe ama fa fa ngaina fa mo se fam liang rene tai o lo avno ko tanto email on air at radiosamoa.co.nz lungal tanto Facebook mali YouTube ro samo awala mana mai lo fam liang rene fo tai fo pe ta fam liang rene lungal Facebook fa mo ngal man mana ya o fam liang mo mai Marita Felice Tuli Whaamani atu lea sa whanau lea ta li a siliva whaafetai lea tua ona o nei lea so ua atua ai lo tasi tausanga ia lo wha lea tua whaopopo nisi tausanga i lo wola tupu ae i manuia lo tasi tausanga lo whaanga ma whaamanianga mai o ainga uma ai whaasisilia lo whaanga o mātua ma reta ma Felice ma lo uso kurene happy birthday Siliva God bless you le so tatu whamanianga mai a leanga o Putamuli. Whamani atu le aso soifua si o mātou tina whaaleanganga le whale tua i a Ruth whakao fo kaio. O le vi ingai fo i pia i le tua soifua, le whaaftai fo i lava i le tua soifua o no waia whao popo atu fo i. Le nei tausanga mo o le whale tua, Ruth kaio, o le tatalo i a lo whale tua fo a ilo soifua malo loina a walo langolango sua i le sunga le whaafengainga i le lua whengai ai ma le Male tala inga o le finangalo le tua alofa tele mo o lua male no alo. Happy birthday Ruth, enjoy your special day. God bless from Leanga o Putamuli and family. We'll see you soon. Right, okay. So titilo tilungal ta imeli el ta fam dia ngala mai imeli lefta to no mala kanga ko piakua ono vavilta temi fam mo le ngal mana ole fam younger nei happy birthday to our youngest brother Junior Watifotu. God did bring you this far and he will never leave you. Things may be hard for you, but Junior, God will give you the blessings in your life in the long road. Have a blessing special day with your family. Love from your siblings and family, Sharon Taito, James, Nia, Agnes, Simon, Haynes, Noah, and our best Richmond Ainga League Club. Tele lava ya lo wasifanao Watifotu, Junior Watifotu, Maria tele lava, and happy birthday to you. Faskako paki. Ya lelei foring about ta fam yang andau ni ta ya. Lelei ole pesa lelei fa Maria 20 pule ko mala fanga record radio Samoa. Mal ta ba kala be maru le ta ya.
Mo la to fam la to was whanau nei as well. Enjoy your special day. Yeah. It's Paki. Yeah. Yes. Just full balu. Ile mauta. Olo utama. Olo utama. Sota oma. Ile mauta. Oh yeah. Fia. Fia. Ile meuma. Ile mauta. Olo utama. Olo utama. Ele meuma. Ile mauta. Oh yeah. Fia. Come and go with me to my father's house. To my father's house. To my father's house. Come and go with me to my father's house, where there is joy. Where there is joy. Where there is joy. Joy. Everything's alright. Olo utama. Olo utama. Sota oma. Ile mauta. Oh yeah. Let fia. Fia. Oh yeah, let fia. Fia. Oh yeah, let fia. Ele meuma. Ile mauta. Olo utama. Through the valley, shadows on my back, heart full of questions, faith under attack, bills stack high, friends act strange, storms in my life feel the wind and the rain, but I heard a voice say, child, don't you worry, peace in the middle of the rush and the hurry, door wide open, love never runs out, step through the word, that's what faith's about, prodigal child, but he welcomed me home, put a ring on my hand, said you're never alone, table set heavy with mercy and grace, tears wiped clean when I look at his face. Everything is alright in my Father's house. No more fear, no doubt. We gon' sing it loud. Everything is alright in my Father's house. Grace poured out. Let me hear you shout.
tasilima iwa tolu amo. Tātou Ellerslie, langa iatu Ellerslie, lungol tātou State Highway 1, ulo o whaisi pisi I le taimi le nei, whapena fo I Green Lane on Great South Road, o le mai tau watu fo I mal tātou maanga whale na whaisi pisi mai, mo tātou aweta avale, o isio vaenga o tātou awala, o le mai tau watu e lanu sama lava o lona winga, ia o le lava e le lei tātou, o lo o file mu le fo I le nei taimi o le tae au, le ta avale le emo mai I le vaenga lea Hearn Bay I Jervois Road o I o lea lo o yeila tau ta avale lungo tātou waka ko tahi map lo lona winga fa lave tau ta avale ia utangia tātou ave ta avale langa ia tui matu o lea lava fo I o lo mai tau atu so longa lelei lanu sama mai kako map o lona winga o le ngai feo lo al kako traffic ele o le tūlanga fo I lea mamafa pe poloka I le nei fo I asfaraile te sulu minute ona tā leo le tūlai valu. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacifica. New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu. Connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. It's easy for life admin to slip down the list. So, we're politely interrupting this show to remind you that winter immunisations, including flu, are available now. Let's get them sorted at bookmyvaccine.nz or ask your healthcare provider. Oso. Sure, fe o kausinga yau makari ila manga yau lau ka vali fo. La we amu so. Bye. On the Enterprise Motor Group man ka. Wa uso yait kaya wangi. Lei yang whakamoe dau whainga duenga. Ai o akurea fi wa show lau ka mai lunga lawala. Ma wa koenga ka vale. Piki apu SUV, van. So koenga ka vale ha. O feet faltava. O le lima ongo fiku Great South Road man kau. Pe vile le over se lau lima o dua konfa. Enterprise Motor Group Manukau. Sa ili, fili, ma ave loa lau vale. Talofa Samoa. E mawhairu sosoni atu Dr. Chen I ngasi o le maisoka, toto maulunga, ti ngale tino, whapaui no pauna, maisela, mangeso ma le kanesa. Maule tie whamamai lo puta ma le paste mo nifo tinga ma le whamalongi no lo fufonga. Whapea product po o loha e sosoni e whaala mole ma dark spots o fulinga. Ua tele ungali I wa mawala to pepe o nar sosoni a Dr. Chen. Ala au noi le lua fituono tolu fitu. Lua fituono tolu fitu, pea fiuane I le lua ono, Great South Road I Otahuhu. Talofa, o waleni o se electrical inspector Samoa, tolsu lima tausanga tautua ma o resta leino fo I mole waino lo mota, falsam fatwhainga luenga, fa peli pe ino vai vela ma o ngaumu. Walau mai lo waleni o amos electrical I le o lua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua, o lua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua. So iwa miro tolo talo le tula balu tala mai Samoa pe tala balu tau nei o tolu fo na tala mai Samoa nei fo I hipa yaso company o long malosi le tala pokalame maru le tau le Samoa Enterprise Motor Group Manukau le wo il tanto pokalame nei fo tau fo le sunga kuso fiele lei wala fa fa fila yo pe fa la tolo talo ifa mani shalo Samoa la tunga no kuso fa te mo te nei tau malo le se fo mani ya malo pole eu malo tawa ta nesta ya ile sua base lua ya fa le fatu le an fa lua ma no fa te mole ta au ta tu in fa o va yaso na ya inga fo no to se lista vale ya le o fa lo ya ile am tainal ta tu ta no afia kwa inga na fa fa lo ile ya fa mai mo ke lo ka va wa ya ba ngol ta tu lo to ya sa le la vale le saunanga le sua la ya e lo ta tu lo to ya fa ngo fie la lo le silo toa ya lo mo ta tu patch cars ya le situ ya lo telemano la ta tu ta vale fo ya mo piki apu mtulanga na o SUV mtulang fa pena ya batula no fa ilo le tulang fo I ta ta vale oni fo family ngan fa na mawa mai le Enterprise pa fa ta vale ne atu le fo ya so mal fa ngona va so male na va so fo pa bul mone ya
whaftai mo le mātou awa noa, ia, whatalo whatu fo i le. Alau suai fo i se tātou watunu, ne tai au fo, ia, whatalo whatu tātou enterprise, ia, i tūlanga o le lolo se tātou watunu, ia, o le masina nei o lo umwhai o na whamanatu ai fo i le 5 tausanga o nanga le enterprise, i tono New Zealand nei, ia, o lono winga o lo tele manoa noa i tātou whamanianga, whamaavenga, le malu se tātou watunu, ia, ele ngata, ile pa uma o lalo tātou tāwale, o lo iaia tātou whapitoa po tātou promotion fo lea, ia, o lo tuatu ia, o le option fo lea, pe te mana take le discount, ia, pe te mana fo ia, whaonga le discount as a cashback, ia, tuatu ila wakant, ia, le ngata lai na maua lau tāwale, ia, whai fo ia ona, maua sina tupe sosuan fo inisi o lava singa, ia, mo fufuanga fo ele ainga. Ia, tulanga o tātou trade-in, o lo whaonga fo, o lo ia, tulanga na, peo ia, le tāwale o lo, tilo fo i, tauna trade-in, ia, upgrade fo le tāwale, ia, su mai matala mai au, tātou au nanga nei, lo tele mano noa e tātou tāwale, mai se lava tāwale mai leo no afe, fitu afe, ia, mo la tau fo, stau i mal paketi, nei vai tau, ia, tau tāle soifuanga. Ia, tūlanga fo i tātou finance, ia, lo ia e lava tātou in-house finance, o no winga, e tono le tūla, ia, wa moa mai ia le tūlanga fo i lea o le whae wan tālusanga, ia pe whamania ina, ia pe kun tūlanga fo ia, tō nao mia, ina ia wha lea atili ai, ia le tālusanga, ia wālawa ina ia whamaria ina mana o ngal finance, ia, lono winga e tono le tūla, ia wailo tonu, ia tūlanga uma, ia i lau tāusanga le finance, ia o tūlanga masani lava, ia whaftai e fo i le malo se tātou watunu o lo asia le tātou lo toa, ia vai a lava le tōtele se tātou watunu o lo vai o na autova mai fo i, ia whaonga ina fo i le tautua vai a tātou au nanga le enterprise i nei manukau, ia tūlanga masani, ia whapeo e lunga le marketing, tūlanga whapea, ia, tātou o nanga fitu aso le vai aso, tala ina i le iwa le tai au, le afa le lima le afiafi i le fitu aso le vai aso, tātou telefoni masani, o le oval se lau, o notasiono, fata sivalu, oval se lau, o notasiono, fata sivalu, ia, po tātou address, o le lima onu fitu, Quays South Road, i nei manukau, lima onu fitu, Quays South Road, i nei manukau, ia lo mātou ngā lue ma le sunga le lipule, ia Terry Coon, mafo ia tau o papo, ia po tau au na nei o kuso fielelei, ia pai ono fiso soani po inisi o tulanga o lo fia whapula-pula, wa fo ili sila fia o sio tātou watunu, ia whaftai lawa lau sunga lau au, ia mai se le tausala, ia mo le mātou wa wanoa fo ili nei tai au, ia lo whangia le atua toenga fo ili nei tai au i lawa singa, ia mai fo ili whasau ni atu le weekend, ia lo whangia fo ili atua, ia le tapo inga mau sio tātou watunu, tātou i whailoa, i fo ili bai asu fo, ia lo whamaleanga le atua. E whaso i fo ina mo nei. Ko so whaftai mo li poti nei tai au, whaftai fo mo lang malo si ale enterprise, mo le group wili tāta po kalame, mano le tai au, mo ni fo i whaivol nei aso, ma le angatu i whaunga vai aso, te whamiru tolo tolo talo le tula e walu, taurungo talo talo mai samo, pia talo walu, e le tau, nei whamaru roa tu nisi, a ngan mana o le, na tau whaimiri tātu telefoni. Mo le lopura mo kupur kelefoni era ainga. Ka fi kelefoni. Kelefoni? Pe mua kula lo yo Christchurch whakakarika le kakukalo. Ana mua nga aru ke maka ila kapi o le whaino o le Super Rugby mane Warriors ila lo ai le ise karia kule mano le atu ia whamaru watu nisio atua sange whamaru watu o le lopo ambo kupul kelfongi ai mo tātou whamneanga se whanau ia ngawo mo whamungi akuru ka kupu kalame i la to fa na to la to was fa na le so o las fa na le na batu sunga ia for junior wati fotu alo fotele to asio mam sio tina wanga lo fa ngo sio kinga ia esta ia ma sio grandmother ia tu ia vi sualo ese kind of fine alo fotele to la lo was fa na le so ia alo fa le mama sio grandmother mo lo was fa na le so ia le matua malo ona sai e kalo fai asfalaile ya asfalaile o mo fo asfalaile ia ka ko malo lo fo mo le weekend au ro foi matua le
le ala ma lo non sai ma lo nei vai tai mia le o tu ala lo tu ti fai chama chape nai fa na tai ya le fai ma farka fa ma lo ski con le che il maridi che le maridi ka ya le mai alo jaro fa malastino so male taurunga jaro jara mai samo nei vai aso ya fa malasi mai malasi ya se yo mai apta was ya tayao yo ya wa lu ya wa iluma oka yo ya Alsafa ya alo ngai lunga yo alo iluma yo ya mai chau au ya tsala au lunga lalo alo yo ya saele Angela ya saele halo luma ya Autafa halo yo Sipi lunga oi yo lunga lo le was yo se furu se colle yo malo fa malo lo si ya lo malesela mana vai totsono mana vai fafo mana vai totsono Mana vai fafo manu yetsele lava le fai ungole nei vai yaso alu yele sifi after was soifua Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Usimaya lau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongalongo le Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. O tātou whenua i le whaingo o le vai aso, whaatalofu e lo tātou tino usimaya lau whaafonga. O le tau le iwa le tai au le asafareile le nei Samoa. O ta tala ai whai to o le official komisio whainga palota. Mo le whauluina o suafa ni sui whaatutu. Mo le whainga palota la ititi le tu malo palota o safatalua. Le ua whaatūlanga mai o le aso se furo le masina fōua i ulai e whaataunu wai. O whaailoa le official komisio whainga palota. O le whauluina o suafa o sui whaatutu. E tāpunia lava le as freire le nei le as furu iwo iuni. Pe a tā le whai le fiafi. Ai le as freire le vai o se fōu. Le as lua se furu ono o iuni. E tāpunia ai le avanoa mō le toe whaauina i tua. O se suafa o se suito wā. Ai o le whaia malele whaia o se palota la ititi a safatalua. O le a iloa i le tā o le whai le afiafi o le nei as freire. Pe a whaia na o le tasi lava le suafa o le a le sitala ma wha mawina. E pe o le sila fia wa avanoa le nofua o le i tū malo. I le whatoa iwa i le nei o masine o le paia inga se furuvalu o le pāle mene. Ina ua wha mawai le na tau aveina le tofi. Le fionga i antu i a pua fuatongi le toa. E mafua i lona wha se tua ngalu. Mai le vaenga wha upufai e pui pui a i anta tau tangata. Na tau vā mamanu malo ai. I le palo te tele i a au kuso le tau sanga o mawai. Wa suia neila na langolango i le pāti wha upufai. O le wha tua tua i le atua Samoa o tasi.
O ai ingo le tū la fono whai ngā palota, e suia lo le pāti e lango i aise sui whai pule, e wha ngā fua le na foa, ai fo i e toi whiriwhiri le tūma no. O le wālau pāsese mau tai au fi eita vale leana ta pena le whai ngā mālo taruai, i le fuafuanga e whērua i le vāo moto o poru masavai, i le tau e siria i le lua se furu miliona tāla, o le a le wha o ngā ina mo le ala wā. Wa wha airoa le te tai o le mālo i le pāle mia, sunga la audi le māli atoa le ua te apola te wau fosi le pāle mene le pō na pō. E le saunga le mū pe a uia e le waa, o le tu ainga o le catamaran, le vai nuu. Na saunua le pāle mia e wha amala malama le tūlanga o le waa, ina ua saunua le whaipule o sanga ngatasi, i le talo le tupe, ma fesili po fea ua whai i aida waa, ai walua i tupe le malo. O le tali o le pāle mia ua wha au na au maida waa, ai o le a toe wha tau pe lisi, e toe wha aola i tupe ua mai a ona tutongi. O le waa peise waa lia, catamaran. Ele ngā whatau li maina le waa inu. I le teimi sou wai le tai le vao a polima ma nono o le dipoti na mai e latou. Ta peteni uma lefe a isa mo le latou mauna ia latou ai ma le company fo le tatou le Lloyd's le vai ia le tau marine. Ai alo le fai unga le kapenet e toi o tasi a toi tiri. Po le wala mfaina fata unga le mele wala isa ngai mai. E sa wai e le mfaina ferwa. Ela na fai ele filfilinga al kabineta. O ai inga na saini le temina na finga malo otea. Fa wa. Anga we can withdraw. We already signed agreement. Fa wa pe meni se iuma na fau de lele va. Ele ma fau fonga tai fono mo le portal spa temile. Ina ifata no le va. Alwa tu min stava ai matitilo. Se ifata no ia uma lele va. Anto fa le fofo. Profonga la le wai u ele fa mo cabinet a mo melba ona to sai de ro se meto fa ta birba to mo ta tu tupi o sa iri se company fa fa ngal le va se bonga me le la lang ai mo le investment sama ela ta ti el terminate ona u manatule lo yesi ata to suele tele me e lus out sama ela ta ti el terminate a wa lo investment le tunu ya le nganga le la bala ma to turi apu ole wala ye to mo le tu pe fa ola le tu ile ba na fai ela wa fsi de nei oi na fai le ton terminal port komit faton sa ye se sa ol minsta sa ye le tatia ye ne fo wa to sa no mai e ko fai fo le si commission of inquiry va ye se yu mai ye ngol faton ton wi no le vale era to sa i le tu langa le te sa no mai a me le utena fainga me lo ta una le fionga le pāle mia sunga la audi le mari e toa le ua te apola te wafosi i le wha mala mai no le mata upu le waa le ana fua le whainga malo taluai e a mata wha o ngā ia o ke topo le tausanga na te nei. O fuafuanga le malo le toi te tala o malanga wha wao malo na masani ai Samoa i atunu e pe o New Zealand o se talia ma Amerika e peona tapena le au mai o vaalele te tele mo ia malanga. O se tasi o Porokalame ua sila iai le malo, e iai le tele tonunga le a whetau i mare toi iai o ni vaalele te tele. O le fuafuanga le Porokalame mo wha ai unga o tausanga te tasi, ua wha ingoa ina o le kirisimasi le ainga po le Christmas in the family. Ua wha iloa le pāle mia ina ua toi usuia le pāle mene le nei vā yaso, o se Porokalame o le a malanga mai ei ai ngai fafo e tā whao, ma asiasi ai ngai Samoa, i le teimi o le kirisimasi, ma o le ato e fausi aiso o tanga vāvāla lata o ainga, ai maise o mātua ma whanau. O le whailoa le te tai o le malo lea fuafuanga, na ia whailoa i fo i ma le sui o le te wila le Porokalame, o le a whaingoa ina o le vā yaso o tū maanga nuu wha Samoa. O whatalia nei se li e ngā lue ave ta vale la ititi la upasese po se ave taxi. Se whaasalanga le whaamsinonga māwalunga. Ina ua whaamaunia o na mōrianga sa ia te ena. O ia mōrianga e whaasino lea i sori tū la fono. O le whaia o se fso ta inga tau whai a inga ma se teine ititi e lalo le sfuru ono tau sanga le matua. Ma le sori tū la fono. O le whaia o se wha o lima mātanga. O le teine ititi na fia sfuru lima tau sanga le matua.
ma ua whaalia le whaaiunga tusia, na ave whaamalosi e leo ua molia, ma whaia ia soli tū la fono I mulinuu, ma si usenga le masina o meo le tūsanga lua o lua whaa. O le vai aso nei, na lau wai le whaaiunga, ina ua mae o na sue moli mau. O le na fia sa nofo I se tasi olo na ainga I se fio anga tūra lata ia pia, I le teimi na ave whaamalosi ai. Ai sa I li ringa le whaamsinonga na mauai, e masani le leile ua molia ma le tene titi. Ai o le no fuanga whaantari pasi I tuani o le maketi I Savalalo. Na whero o iei le tene titi ma le ave taxi o whaatau alofa sau I leone taifu. O se wo tene a le na fia e nofo I New Zealand. Na maua I le fiso o ta inga lo na ainga le Facebook. Ma mawhai e o na maua le no fuanga na ave iai e le ua molia. O stasi le neo mata upu tau whaamsinonga, na tango fia masue ina le fionga le whaamsino sinia. O le whaamsinonga mawalunga le fionga I avui Clarence Nelson, ua malo loli taia I le nei masina. Wa o mai se whautuanga leo le tātu utunu uma whaelo ai. O a upenga e pi o la au malosi, e leo ni mea ta alo. Ma e le te taweno whaau ngā e whaatama I ai mea tō tino tā ua mao ngā. Pe whaau ngā I se ngā yoinga, e mawai se ata e whaasara lau I lunga upenga ta whaailangi. Pe whaau ngā fo I se ngā yoinga e lamati ai, le saunga le mua isi tangata. O lea whautuanga lo au mai se whaasara lau ngā mtanga ruenga o leo, whale pui ma le toe fuata ina, wa whaelo ai le whaafitai le atunu I sa ilinga, wa pua ina ai mamoria le tau le lea ua masalo mia, na ia umia se la au malosi, na ia whana I le po se mori au wala, po se street light. Sa pua ina lea ngā yoinga se telefoni masala la waile ata video I lunga o le api o foringa. Ma whautua ina ai leo e whaia se ngā luenga sa idi ai lea tangata na ia whaia. Wa mori ai nei le li o sape o le motu, whaase futasi tau sanga le matua, ia maa olo no futao fia nei le vai ngā leo. Manuia tele le whai unga le vai aso, soifu. Pui lau a inga I le tau malulu, au e te whaatali. Whaatonu nei loa lau tui ar fulu, a whai ngono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua o e singa se tū mau, mai tanga, po maua fo iso walo I singa se tau manawa, e ma whai o na whai e fua lau tui ar fulu. Tanga iane I le upenga te whailangi, bookmyvaccine.health.nz, e vave toi whai ngō fie, mō whapesili manisi whamtalanga, really mai le vaccination helpline, o valu se lau, lua valu lua iwa lua ono, o valu se lau, lua valu lua iwa lua ono, po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono wha valu, o valu se lau, tolu ono wha valu, e siri le puipuia na I loa le tonga fitia, whai nei loa lau tui ar fulu. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o aola pi marina, mau pelo li tio. I le Radio Samoa, tasili mai tolu amo. Le poti la tamai lunga ole awala nei te mo tai fa tala fa tu avata vale malo le foi malo le sila malo le ona sa so le manga ya mai lunga la wana ni ka e oni ke le mai awala le langu me maka wa nga khil fi le a green mai lunga winga la e flow le a pa ba le mu mai ole ba ku me wa nga fi no pai le tu si fo ki lani ya ole malanga mai no shoala se lau pasene pau State Highway 1 Northern Motorway City bound ben afo le highway for valu le also mai to a Green Height pas mai whenua pai, whaasora mai Hobsonville, Lincoln Maris Fuluono, West Gate, Kua Manga Yala Flow, Nga Paula Bangalo, Titi Lato around Morningside, Western Springs City Bounce Fuluono, Lai Tau Mumu Mai, Winga Lai Pisi Neva, Mapoloka, Neva, Tai Out, Afe Mai Luce Fulu, Tano Oka, Flow Delay, Afe Malava, Lady Luce Fulu, Wapasi Mai on a hang up, Lai Pisi Lai Flow Delay, Mai southbound State Highway, Luce Fulu, Lai Tau Tai City Bound Highway 1, Manaya flow delay around Mount Wellington, Lai Poloka Mai, Mount Wellington on ramp, Pawana Vanga, Lembu Mumbai, Nevanga, the Tai Help. Lunga Walla After Valley, or Lewa Modify Naifana, La Onga, Abilfa Momo Naifana, Temekolo Silla, Walla Morsang, Monefana, as Murbula to Onga, Ole Nefo, Yasoli Poti, Lata Marina, Lunga, Ola Walla, I will not follow along ClickX. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends if I'm ClickX? By Australia, for New Zealand, to pay for my more.
Samoa nei. It's simple with 4 easy steps. Sign up now or log on. Select Samoa ma'o'omile sen ainga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Saunga lemu oila utautua. Taylor to know my mobile of a phone and 8 time all the time. All of I got a top of the tall the top of to some more Lucy full maletolo the bell a some more than on the town what tell Eva to mowing along in the later town at Janusha Vanani Sabang some more what Timu all the days for Riley to mow the Lucy for Rivang and told full degrees Celsius modung on the bell air. Some more so Lucy for Lima. Ilona Mawalalo, Fatal Fatu to Telo, Tatu Angalo, Tatu Mafuta, Ilunga, Facebook, Mari YouTube, or the Samo, Yava Penafo and Fafong and FM 106.1 in Samo, Malo Street Form, Ria, Pangal Tarpaclame, American Sambo, Fatal Fatu, Latile, Malo, Fatal Fatis May, the name for Itile, Fo, Tatu of Aile, Taulo, Yale, let's see to what to Vasatas many, Oi, Ausitalia, good eye, mate, Malo Street Form, Ria, Australia, Latile, Lelomua, Canberra. Fulolo ile maru lulu nei time on time winga fa mo winga town mo le mo Canberra awa pa una wanga ma malang in le ni so time is for farma lunga maru lu fa mo winga mo nei for yaso for Riley Melpone to tele tara pa anga Melpone malo si for mo wias fulolo ile maru lu ile nei time ole time winga town de so awa pa una wanga ma mani so time lang le ni so time is for lima mo lunga maru lu fa mo winga o Melpone ile nei for yaso senior stadium malo si for mo wias Kau ferolo mai maru nei sul barwa ole maru ole er ne vanga ole taiao awa pa una wanga ni so taimi nang le lefo ni so taimi lo su tasi mo lo ma fa fa wina mo senior stadia e nei fo yaso forward ta to yes for feature ole maru ole er Brisbane ole asu sul matang o fire la al be vela la e so se va yo le wo yungi adi ade la vela mai Brisbane so los for lima degrees Celsius mo lo be vela le er Brisbane le so Perth Australia maruru kelison kwa maruru wa tololo el maruru ngai bangor changao fa solo ina awa ora tau ni yaso football modunga nal maru el tele na bang Australia ma tu na ile tau nei fo yaso fo ta tu olia mo ni se fa fo mai ni se bang Australia le fo na ma wol tu na ile tau fa mo 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 ni tau mo tau ile nei fo yaso fo right Tama ki makauro kilani no fanga fasa langwa radio Samoa ba tu fa fo okko le susuru mai le lam kwa manga ya fo ivolo ile marulu ile nei taimi ole taiao e tu mawinga le tau le soe langi de le awa ni so taimi se fulu mo ono e o ile marulu ilona mawulunga le so ono ilona mawalalo taiao pe aulia tu sale le ya nei mataiao fa so fo na awa langi de le apena fo marulu se fulu ono ilona mawulunga bainga yon tuatu la so sa fa so na awa langi de le mai una wanga ni so taimi ma ya ma fanga la so sa fulu iva fa solo in awalang de leila so fual am tanga na va yaso fa pena fa solo lang de leila so lua ma la so lulu pa o ia wanga botimu na stofi or va yaso lo mana ia tu fa babonga la tamai na u tu na mai la ba tau ile ne fo I tai au fo le tu mo le Samoa ina was fu fitu la wa ta le tu la e balu tau lungo taru tala mai Samoa pe na fa fonga le tu no wala atu fa sala wina mo e pa tali tu la se fulu ma le lua la o le so ma fitu po ana nei mo di fa tele su il tato radio Samoa pe le fa nga mana tu ma ba tanga fa ti tanga fa ia ma lo fa tele le tu atu no fa tai mo au nanga e le nei tai au ma nei va so atoa o va no io lo longo pu ili e Samoa le ngata ia o le so se tafora nei ke lope e le tele mo lo tu pu Samoa e as uma ole va yaso ia vi ia le tua tato ia fa unga o nei fo va yaso tato o dio ya
o le tulanga na e tātou tala mai Samoa, tātou te tilo, ia o lau te pera fo ia by election mo sa whatalua, ia la tātou pawai a tono e o atu nawa yaso, ia o manino mai po o e nisu i tau wā, ia la tau wā ina na form sa whatalua e tono ole pāle mene pe ona ia i fo ia tātou tala mai Samoa nei tai hao. Sifuru manu tele tula manu sumai na whaafonga taurunga lewa yaso, tātou mau wha Samoa. E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua i lona si o mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lantou mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. O le whanua malona tapu a whanua. E tofu le lau ele maona tapu, po tū la fono, e te tau i tangata o na pui ma wha mamalu iai. E le mawhaifoi o na sau se isi ma fia ia i tapu o le nei whanua. E maile mau o tū la whale, e le mawhai e le tapu a whanua, o le isi ele o na saufua ma fia pule i le isi nu. A malanga se tasi i se nu ese, e te tau o na malama mua i tapu o le nu. E alu iai, awa o le whanua malona tapu, o le ele foi ma o na tū la fono. O le whanua malona tapu a whanua. Manuia lau whaasau. Se fai pati mai o naua, ka pai mai a inga le tai, ka ia o le tātou atunu. Ka tai. Ele ngalo tua o mavai. Whairangi la lātou fōlaunga o e sa tau wasa ina so tai au Samoa. Pātai.
Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. E ai se isi o le tau ainga e whaapea sona leo. Pe whaapea foi. Whaamata e avea le tale i ma le tale maasani e tau fia i lātou mai le whai o lātou mea maasani ai. E tatau na lātou e whai suenga o le tale a ngā i le coughtest.co.nz. Pai le suenga o le tale ma whai loa i fō mai coughtest.co.nz e le ai se tatongi. Whala au talawai e iai tūlanga la matia ma tūlanga le lei o whala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. O tupe whamo moni Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O loo whaawau pia le tāru whapitoa nao le limatala te tongi pia whaunga ina le Pacific Easy app e whaatino ai au tupe whamo moni mai lau telefoni whebe ai. O loo awanofo le tāru direct transfer ti posi mai ai au tupe le tāru account ma whamani aina fasili lupa le telefoni ma whaatino la foino lau tupe ai nga whapitoa. Mo le tongi no pido le mai, mo li te ngā tupe so se whare tupe Samoa, pe te tongi nino no ngā tupe le numpi wha Samoa Housing Corporation, UTOS, Samoa Land, ma so se au nanga Samoa, o lo mawhaina whaatino umai le tātou au nanga o le Easy Pay. Mo le silifia, mo whaasoponia so se wahenga ni usila i o tātou la la, o lo awano fo i o tātou ofisa i o taro mamangele, pe whaunga le Pacific Easy Mobile App, mo le direct transfer, whaasawa i lu taimi, ai sili ato na whaasawa i nau tupe wa taunga tāle penisini. Mo nisi whamtalanga wala au le telefoni o Valselau o Tasiono ono, po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, ma le lua fitu ono fitu iwa varu wha, Pacific Easy o lau paanga mo tupe wha mo boli Samoa. Mom, Dad, I say it's a lua pisa so oi. E fe e alu so oi ai, Mom. E fa alu ai tato tupe. What's a le lava? Le lua misa so oi uluma. O masini poka. Ua mafu ai le vevesi o lua. Ai fa afufunga foi. Wala aule au nanga. Ale mapu maya. Ile o valusulau. Lua tasi, lua. Tala no iai. Pa asole mu iai. E mawai lo o lua fia. O valusulau. Lua tasi, lua. I love you, Mom. I love you, Dad. O ti ngana unifo. Whawape nei loi le Papa Toe Toe Dental. Ma whaongalau Community Services Card. E se iai lau nifo i le nao le fase fulu tala. E whaia foi nifo auroi whaai ila ai lau Smile. Susu mai pe wala au mai i le Papa Toe Toe Dental i le lua fitu valu whawalu tolu o le tuatusi tolu fitu lima Great South Road Papa Toe Toe. Papa Toe Toe Dental. Smile every day. Radio Samoa, Taslima iwatolu amo. Fumato male salo ile awala tele fa apeyo ano uapulumu ole mea ese tiga so aulele masofa asagi sagi te musu ya te oe ele mawaisa umasi Peita io vai mea e fai le sua i le samani Ili mai o le faili Ie lo amale naifi Oso tu ile folegi Fa aulo ma che mi seghi Wapalagi uananu mai Ie se la utalia Leo se le pauia lo susu I papalagi Ao I lautiute Eta ito alua I le masi Leto ese fia pea Ite itato a faata fe Yuni ole
tasi valu iva ele fa agalo ina le mama fa osaoaga anayali pulo apa sili lavana fa afolau ina ia ola le salati gilau ele galo isi o loto lotai e taule so atele a ile savali bua saviligi e ile matagi tupu e ole atunu afa atafuna ene ipula lifulu talo fai amila uato e lili mai foi na aveni usile le sitima fa apea lava ua oti mila mai fa afia ula na e fa atitipa ile fagutu usuka ua limu wa otamata ile mafia ole latana lele ole ofia palagi e mawa oe ise fasifai la ugutu afaga faga e so o ato alo ua ile lafa tatele fia manatua e kalone na muleaga tumu ata umasua sua tafe ifo ile fata fata le kalone taufa afefe pelava sema nogio se meise le kaisa mai la uasa sola la fisia mani o fea o folaga ole nei lava e tatali seti alota pau ile manu mai ole taitaya Tau tōpua roi sambo ang whaki whianga tai au ina wato lua se fulu mara fitu minuto lo tōna tāle o le tu la eiva. Mana tu mongira nei tai au o la sa whareile. Tāna pakalabe wale si mo so oi. Tu sa mai sa mo ne fo tāna so ngaso alo se tu mo so alo. Malo si fo nei tai au fo. Ja, good morning tawai. Lange mama, so fo manuia malo le usu. Pa malo fo e tapo ingare au pa fonga. Ya, beso le pele ki o kasilima i vakoru a mo malo le kawaka ni ka yao tawai. Malo whakatei fo ile whakatei mai le tā porkalame le nei tai au. E pe e unkind kile ia Canberra sa America sa mo ya ka ua ngawai aso alo manga ya mai ia wa pe anga ke mulwhangua e lau koki ki loa so on. O ngā o e ke e koe loko leanga. Benga dengan kupu ya sa o tawai. O le ma ko sa vai ya. Ma ko sa vai. Ma pe ka o sa vai ya kwa ngo sa vai. Ya ma ka lo i mulwhangua le ka u mulwhangua. Ya awale ka ku poka me ka ya fa ka le ma ya tawai. Lagi le tau sa pa le kongur ka ko ma ro si kwa o lo le ma ka ngo vai yasu. Ya ale pe ya kala au ka nga vai ngi ka ya o ku mong pau. Ua kevar ka mai ka e kwa o lo. Ua koe afungia foi kongri af. O bevela samo. Okay, lele. Tantara noa o lesena e America Samoa le vasun tatu nei o graduations po whaunga foi le. E nis mea mana ia na e mau e whaunga foi America ese mai nei lo tatu New Zealand Samoa. O le vaenga le foi ngale le foi e ka ko New Zealand Samoa. O le celebrating ai ingo fa ungo ko kia ungo ka vale pengi limosina isi ai. Keu fo ngai ka ido fo le matema to ngame to Samoa. Ya ka me fa u. Pe vai fu fo ngai ka ko fa sa ya so ye fa manga ka ko fiu. Na u fa pe nga fa ngol manga yo fu al vai. Ia o pale ve pai pare kure pai kupe ve o pare o pare angi nga fa ngomia. Okay, unga nga ka ke unga. Ele nga kara ke vai umo lo fa unga fi wa iro ele ma kola ka sera wala. Alwa ku ipe ko ngure ile ongi ka ipe ko ila udi o mai wa. Ia
ia ila ngai sai ia me mari nga ka vai e sau ka va le o ki ka ngai tax kasi singe ka vai ka va ai kama ia foi le fai mai uri ku kuila ko vale me nga pacifico filo ia ko ikare pasi ai ongo ka va se pasi ke di pe ku fe ko pasi ia o va inga la nga fa nga kuila ele pe ka ko uma lo o le fale fai de inga ka vai le inga nga fai mai se o so le kuila e ko du ki fa ko sa me expense la inga kas ia o le vale alofa ai wala porque mi konga le sa ku me o refund la fonga ka ngaka kuila ia o isi kai varu afe kai sumo ku afe le sa o inga mai le official la fonga ia kofu ko ngor kanga au fai catering ia awa ainga fa unga kuila ka vai pe o ngai me ngai ese fa unga kuila ngai do ka ku okay le ta fo i Samoa te lo o mid-year exam no fanga solo Samoa nei taimi so wa dua ba so ka nga mak isi ku malo nga mak ba so ku ba so ke ngai o isi ku malo mak ba so ngai isi ba so fo ia o nga malo ro fo ile ku nga fo de dua ba ya so ngai vai ka ur ka usang ala komitia nga pe ka sa yo ka vai ia o ma fa nga kuila ia le fo ama committee exam sa kwa o i upolu ngi sa vai ia o le faka ua nga fa tai ai fo ia ma ku na ko pikola au ia me se o fa wa onga ia kai ngangere ai nga fa ya onga pe o kama yo lo kinga inga e la kuris kama ki ura vale la ko fale la kule fa polo nga fa ya onga ala sa lo ko kama non kinga e o mai fonga ia sa ar kala le se o le fiunga kwa ede PCE e va la kala fa ya onga me fa onga ke la nge fa la me ai agora fa singa boy nga me nga okay le tal si e mari foi so nga nei fa na o fenga i malato ya aku kalau pe kala fa nga le la nga ru la nga se yes ya la ka ku le la fo de be ke ai to swangi ngai ka me ke de fa ngo fier so fa nge ya so ai me so le a fia ngai me ka fala fa sa inga wa la makia ko ke daru fanga ia me se ia wa suido la a ka fa se ka ma ber ki ka me ki fa me sa le ro ka ia be nga sa te se ben ka ko ya so ia ta vai sa le okay sa message mai nai si pa angal tar po kala me fo yo lai lungo va sa po va usule malanga se vai ia o nga fa ka ri la va ke malanga se vai pe ia o le va le nga lu nga be se to ke ka nga ia va se fu le la so o va sa mo se va okay ia le la ka ko me va le va sa ko va se fu ia o le kulanga ia ma ko ngai mai nga o manga sa vai ka vai wa ko ia ma nga ka ia pia ka langa ia se ma ko mo ku sa vai ia sa or ka fo nga e ko pasi ma le taxi ia ma le umu le ka nga fala ke va ko le banga yo ka va le ngai pu e mai ri lo ke ma ri ngai sa mo ri e no ko fa mai fa ka va ngai fo sa mo ri o le me nga ke le ka ko mo le o fa me ma ki va sa mo ka va le so se va se po ri o ka va sorry e sa le pay rate me ko ka la le kula au ka va le fo ye so le si e mi ka si so ya kalau si umi nga ver ka va do isa ka nga ruwa pe me nge me ko sor ka va okay le ola la tau si simane Samoa o le maua o le lava ia fu fa to anga fo i Samoa ne vai tai mi so makau kia le wo fo me ko ra le ka sanga le ka sang yong ko le nga ru i ku fo so le ma lo mo fa ko ku fer kia pula ia ma va ku me o vai la au i se ring vai la au ia o me o fanga vau ke le so swangi nga va ve ia me o ngai sa pelu va nga ku ia le la o fa nga le ra ma ka se ka nga o le ke le me ma ka ta vai e pe fora vai il pa nga le eco farm sili nga fa nga ka la ku le kio ia o nga o le kulanga wo ile kama ai ka ko me ka fa ko anga ta vai o se kulanga le kulanga le wa o do ka nga ele nga sila mas ka de sis no we ke mor ku pe fo mo yo ka fa ai o fa pe para ma fa ku ile fa ko fa mo ya ku sa ile ka kalu le ku ka le western ile me pacific mal tama mga nga samong o ke mai le mga samong ya wala fa ya la ko va ai o me fa nga le ku dunga ya ele fefe ka le ya so ala fefe ngu e wa ngala e fefe fo ngo ye le so ale do ya ngo ya sa a ya ngu pe fa le ku
Malo vaftai ia o le whaunga newa aso ma le fotoa ma nawa aso o whea o iele au nanga fo ia le Martin Hortes whamole mole. O le youth sfulu lima kausanga lufulu fa o le aso los fulu yurai le new intake o le kausanga kose se ka yungu masinga e ka penga ai e ka mikalavo ia o le wako koe whaawawala kua onga ia po le whainga ruenga ma kua peke le whainga ruenga i rongo vino e ka unga e do whaile CV ka ule interview skills ia o au personal skills me umanga e ka penga le Martin Hortes a wale so soagi moro rumangai ia wa pe ia ka ko do le bau ka ave le Martin Hortes e ngai fa unga kuila a ngai BTA exam sa Samoa. Ia mal Martin Hortes, education and training your passport to the future. Pa nga la nga ro nga ia lai ko ia le youth team le Martin Hortes so swagi le ni supporta onga. Ia mal ko homework center ngai ma le college of affairs on forma so lulu. Ia o ku langa ngal Martin Hortes ka vai a ko la pakai mun ia sa pakai fa mangak ko so alu kai mun. Fai le skala pa lo ka ngai la fa pa lo ka ta vai. Fai le skala wa le ko ia special vote fai. O le o ke topa la mo ke topa fa ngak kai le skala au se tema e ka ngak kai ka ko wa pe ia le o sa nganga a ko nga ve ngi kai ba le ka ko fa lo fima kai mun but ia au ko kai mun muri la ngale se ele ko ese special vote ka vai ia man fa no malo fa tai ia a ta te fa to fa nei tai o amarga ko pa ia o ke al pa ia po wole ngi orsan o que salo a cosa el padre poi ka kala fango ka con el padre por cada día persona a Paulo le padre me guía solo ya o kulanga nga fa ko e pe ya ole fa sa fa so fo se ma con fango ri e solo mo ya ku le kuri an kama poi nga me fa so e fa po la ko ngala fa alo o ese foto sa bon nei mai mi poi ele o ese o lo ye foka o le foka be nga la nga fo nga do e lunga ke kele ka ukalo ia onga wa ka ma ngu mai fo nga le ka ba ma le u fe ka la vanga e va nga fo la le se foka ia o poe sa lo ko fo le au fe ka ukalo e ka sia do ka lo sukala ia e pudar fe fa ko e ka le ma ko ring mo manga se ke le foka se ma ke au fe ka ukalo la ko u se skai le manga yoki au ia yoki e wa fe yoki au yoki mi nga so ka sia alo fa tai molta por que la me foi tai a fo e u milanga ngape ko maranga me foi skai kera kun masinga fo maru ru kera ko ka vai se ka ko maru la ko kaika o vole ko kusal maru sin maru ru ka vai okay pero no fe ai sa pero fe so al maru uso fa tempo por que la peneta o no fatu alo fatu mi laso le songa so alo se tu woman tato vale si mo oi tu sa mai le wafu sa men ni mut fanua ne foi tai tu mo hai sa mo just fu fitu minuto lo to tano le tu lam ei ba nai ma tu tato o na body to mai tina o ta pen on nei tai fo ma lo la fa ma lo si pese mo ma pen no tia fa Samoa for Irua Le Masina e Baba Aya Ilunga Maunga Ano fo awila ulimo uma faufonga Ao telefa angaloina Ola upeleta sima e tutuila Le lao Samoa E pupula mai e atu atu
le tai au no joy se fulu mal tolu mino tolo tolo talo le tola iba o fa foga le poka la me malo le tai au le radio Samoa le aso for really nei se fulu iba ia so uni le tara folo ngole lua fe lua se fulu male ono a o e te pena te malanga i Samoa le leilo malanga i Samoa wa o ia ile sim card o lau a telefoni ia ia fo i madara se fa ngai mo lau Facebook mo lau YouTube i Samoa tu mana fa ona tu ina tu ia te oi a ona tu did sound fio fa te smile fio ngale le pule fio na pepe tuna tare nene tare poka la me nei tai au na pepe fa fa mo te nei tai ma no se fo mo ni ya fa ma tai mo le no ni tao le sunga le wa ta vai ya o sulu man ne le la ai ona le ai e se au ieta alo tai au le final lo tato o super rugby ya tato tapua ia tato plus o le la va for tato au final esa wala ngai pe te farong lo ngato le sifi e full to sanga talwai la ko ma lo mo muri nga tai nei ia le Hurricanes se full to sanga esa ori o ka ko le Blues ma le Crusaders le la ka mai ka sanga le ma do ya e si vai nga le tau su ese ipo to fa popo ya lato lato ipo tasi tai lua la ia ai mania o le wai lua i o au man lo sia ai o neto sanga taluna mata me super yes le o to fe lo il fine ya manuia le saunia tutou au a fonga mua ya ai me se foi ya le ta poa ya le ole me to lo fa le au le fonga mua le Chiefs ole a masalo le last 6 years masalo walima ole la lima ia la to finals ale malo yes esa esa o tala to ina mangele le masana matala no langa le au fi final ai de ya e uila ya ta o ia le au malo ta ya le awana le foi tatu te tapua i umet ya la foi fia malo le Hurricanes ya ai pe ol miana tate tau fia foi nei tamele tison o fai sitela la to finals ya talo si ya mo se la to malo ta ya asa wa le lei ma to la no le tau fa i lo foi le tano ya la to malanga Samoa le fai la bon fai atu sim card nei ole to tele ale malo la tunu ya lawa matan fa ngata tu isim na em fai ona download sa o lava online ya fa ngala visa pola Mastercard tongelo pando ya ele ngata full na ya la foi matala tatu fa lo loi fa leolo pa o te me tau wai ole sa o fa ngai no tau tu ante kisao awa pe na o mato e ole mo we fa lo loi ni sina top up a e malanga la Fengo fiena vala o melo ai nga tapa patulo telefon yo ai mana foi la foto tupe ia la foi fena la fosa auto tupe e la telefon ni Samoa pe yo vanga na le na ta wole le fa nga ta tu ti sa ia mai fai foi asi min fa nga ma tu tara pandos la ia e te mete malanga i Samoa e te foi me yale mana fa nga pe yo ta tu pando no suta la lena ia la mo wala valus fun ki ka pai tele ele tem le nei ya ya ni si vai ngai mana mier so so ni le tatu tua ya lo ava no tatu office mangi le pai ona e se vai vali mai ai e so so ni tu ai i ve tu langa o compania fe ona fa ngo fiona la foto tu pe mai ni si langa e ti sa li Samoa o le ClickX ya fa pena fo ile le ria pa wal meta wa ya le stala online ya on fa ngo fia le ona la for seleni ya o le afe o lolo ai la to o lo viviri mai pe ai tu langai ia tato vai ta vai ya ai me shar fai tu o to solo tele lon mo to tele o tato mai sifo o lo ma fia sa sala pa mali malis ya paso tai sa oi fo alis ina ele tuisa mau pekui Avondale ya naif tele tatu sa sala pa tatu vai esina malto tau mau mama tatu office mangel yo tatu manrewa ya paso tai atu le mai tai atu to ina le serve with love tolus full lima Myers Row ya va pena foi o ile Island Bite CGI
ia o nai pisinisi Samoa ia ave ia tatou vai ia mai Samoa tavai lei fo tatou o lango tatou pisinisi Samoa ia vai mai maforte mi ave le saina male tia ia tiri tele fo ia la tupe ele tu nei me e faunga mo na yo tatou pisinisi sa lei sa ngana pepe ia lei msalo te mau mo tatou talo Purple Taro o le asonga fua le la o ia sit tatou container o taunu o no winga ia o tal fifia mo tatou vai aso lea o le o taunu o tatou Purple Taro ia vala au mai le o lo tasili maono tolu fa ia va ve fa o mai la oka ia va ve fa ma tu fa mawina ia ma a fai foi se wala fa na tongi mai ia na lo sa wa piki a work poli eleto run out tatou tavai o le au fa mautinoa ia masina umama len mai tatou container ia ai fastai tele mone ma tu wa no le nita yau ia manuia foi ta longa lo alo tu ai wale wa sulmane le la a bebe fastai mo le poti le nita yau manuia foi 5 on le aso manuia weekend so fastai lava soifo la so ala pepe tuna tale lene pulo tanto company Digicel mali le poti le foi tile fold to mo le Samoa le tile fold ta to le poti fai mai lunga ole awala le tile Avatavale malo lava le foi malo le sila e le foi tile fold ma nei ya lunga la wala nei tile o se tile matango fi tele nei vaenga le se fa lave o mai leo ia la foi solo ngale lei me o mai longa la wala ia ole nei foi tile fold ko power vaenga lo ki lo ko le mu mai ia na ole around Mount Wellington like tikia si vaenga le poloka ala flow le le traffic vaenga umala o kilani se la pasene ele nei tile ia avtavale famna tuma sani la baltar boklame sangore mo oil of apoina tabale sangore mo foi Pase se lo tono ta vale lo fa foi no mal sangore mo ta vale feo iso se banga awara na no fe malanga ingol nei aso mo weekend o lo o io It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacific, New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu, connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe, the lowest fees, and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. Fatala fal pulenga wala fenga luenga ClickX fatai fala longa lo awina twai tato le poti lunga ole awala to lima minuto lo tona talo le tula eva saudi mai mo tato telefone songa se uli malawa ne foi as for raile pe mai a fa fianga aso leanga mai le tiama malo lava fatai fata semal taro pakla le jaya. Good morning.
te si la fia mea uma. Aluia oi, oe a soleanga, o se uma lole tau, tai o le vasa, a tonu lava, e toi ai se si fainga. Tele awala le fili, wana lepe tia, lo ua lo fafa amaoni, malelato tau mawhai, e tinga le tele tala atanga, ai le mawhai, talu lo ua lofa, nau le atua na te si la fia mea uma. Aluia oi, oe a soleanga, o se uma love tau, tai o le vasa, a tonu lava, e toi ai se si fainga. La la, la la, la la. Talofa lava, o le si'u fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Te amario talani me out tironi. Silam o polo misi le pati le leipa to e awina mai le talafuino pepa telavai o vaila o fa fo mai mo tanta umai sila pe amano malo fainga palo tale tunu uia novema. Mo o fa o popo ai le lisi o polo misi fa tupina tuper tongi fa la fonga mo polo fite mo mai e mea to tino ma sete fa ta wina por capital gains tax. Sa fola le tai Chris Hipkins i le ai nga fa tino ile sonanafi i se fale telavaya o iai ilona i tūmalo fa palota i remutaka a pahat i Wellingtone. O le telefono nei pepa telavai o le apalai vai lau fa fo mai umai fa tupina e amatama i ai ulai o le tu sanfou le fitsu fa desimali 5 miliona tala e fa alua i le tu sanga. Sa e whaari ai o le ama whai tangata na wā ai alato fo mai au nomas tongi pepa fa fo mai fo fa pitoa le leipa le Medicard. Whaari e Hipkins a whai e skipi tangata le talaina i tua o lato vai la au no le tonga tā. O whawhitau i o lato wola maloloina o le asilia tuai o na leanga. O le whainga malo o le leipa i rumatu sa lato au ina mai le talafua o pepa talavai o se vaenga o le paketi o le roa whimale le futolu. Ai sa mtua i mamafo na whaiti o ina i le national lea ngai oinga. O se matua i taunga tālava i lea vai taimi mwhari ai e le isio winga mo le malo e whaatupe ina i le whaatinonga ma polomi ki ai. E toe amata ona toe te tongi pepa talavai. E se te tongi whaapitoa le apatino mo i la tue pito sili. Atu naunau te inga o mo manaonga mo ne vai la au. E le whaato sila le palo te lua whamara futolu. Sa polomi sa le pati le national e toe universi tupe sa whaasau ina i le lisio tong fitinga mo se kane sa patino. Ai uilea. O le whaatapino ne vai la au e futolu sali i au fiai le tala whaara tau o le tupe le lua whamara fulfa. Sa tilo e tangata o le lea tau si ai leo polomisi. Mai longa na matua i le fia i tangata. Sa mafo na whaia isi for flanga o whaatupenga wha o popo le national mo wha la tonga le FAMAC ina ia mawhaia i o na whaia nei tonga fitinga. Ua whai toina le tamata Minister o tupe a New Zealand i le whai pura le New Zealand First Shane Jones mo le tos fulu awheta la sa paluni ai le talawhara tau o le tupe sa tupo mai a awa ianti o le konferenisi mo e le maina po le Mining Conference i Kanata. I rona whalia e matua i tele na unausi se seo le minister. Ua whai.
Ai sa va na tari foi tau ia Jones mai alongo ile le Johnny Sila. E te wawolo umia Nicola Willis ia whaam talanga ele o ia teia. O no lona i loa olo o iai. Ele esi se sa whai alo na ofisa. Ai ore tala no ar pāre mia tuisina ve maulo mo toa tua Christopher Luxon ele aso na whi fōringa mai. E tele atu sona tau wha toa toa ino na matahaupu. Ta i whaari ai o se sasia pūlenga le ofisa. Ma o ielo na wha moe moe ngai le o toa tūpu mai. Ta i whaari a fōi e ielo na wha moe moe ngai iana min star ina i tūtū ma utupe wha pakete pāsi eina mo whai ngā malanga. I tunui whafo. Ma le tai ulo ni New Zealand First of our Vasamane Winston Peters sa i pui pui atupe wha alu whai ngā malanga alana sui tai tai. E au fi ai ma se ta vale taunga talo limousine sa sa uniuni mo le luas fu fai tula mo ia. A o ia di kona ferenesi. Ma toi swing on a four ana whai ngā malanga i valele i vaenga mo business. O Jones, sa malanga i kānate ia mati o tau sang telua i awa i kona ferenesi le asosi ale Prospectors and Developers Association of Canada. Sa i tā uai o se kona ferenesi e li maina biro sidi atu le o na tele le rangi. O le malanga mua sa Paketina ma wha maoni ar kāpeneta li tupu wha alo e tosu tolu afe tāla. Ai ua ne ina paluni lunga leonos fu tolu afe tāla. O mana ole tei whono le whono wha atonu le tāpo inga Buddhist a New Zealand. E pui le mamalu ma le tau le leo alato whai whi aupo monks. Tulu ai, le toe ali le mai fwoi o whainga whaanga oi ma whainga tau whaavалea e au fie tangata e ofu e whaafolinga oni monks. Wa ngia i di poti le CET o le numero tangata to tasi e ofu o ni monks ma whaiani su e ngā tupe i winga whātu vevesi au kilani mai si vaenga o ni sila. O di tangata lau tere sa lato longo le Johnny Sila e winga i di talanoanga i le masanya i ma tangata e ofu e pe o ni monks sa lato tuli matu ia ni wha longa wha mea lofa po tokens ma tā paina ni tupe. Ai oise o ni tangata e talanoa i ni winga wha oso sa vevesi to e whātu te. Ai sa longo i tai il whono le New Zealand Police Council, Robert Bunt, i le Johnny Sila, wala tau le fia ri tiutilo i nei whainga tau whaavale o toe ali main. I le luafe sumalilima sa alipo tia i le rominga le New Zealand Herald, i se kengi o tangata saina, e la to te whaawhainga aruanga ina i tangata whaafolinga o ni monks, mo le taula i e tangata Sava Valley, i atunu i whaafoe aisi ai. O le ala batau sanga sa tala no ai i leo i le leilo i fo mari to tolo tangata e ofu e pere monks e aisi i le taulanga o Wellingtone ma au kilani. Whari e hunt o lo tala no atu o sao atu ni si o sui o le latu tapo inga whapea. Sa tala no atu ni tangata e o kilani mani a mio manino mai e leo tusai ma te inga whapurist. Mai e ta wai o lo latu popolenga lo iai. O le tapa ina le nei tangata e ofu e pe o ni monks, o ni tupe ma ofu ina ia ni mea teu mo tupe tu ni matu. Whaali e hunt, o le tapa ina o ni tupe e matua i le ai, ma se tari eina i so se tūlanga mo whaife au monks purist, ai le ai sona manatu e whaali e whaife au oisi tapo inga. I taro talonga o le talonga mo mua leo soka ali le o white New Zealand i tamarasanga o le ipo le langi le soka o Fasolone Amerika, Kanata ma Mexico. Le sai one ina tutusa le ta ilua skoa ma Iran. Sa va ai ele au sio se tulanga mawa e tele le matatia. O se numero tangata kiwi sa mata matai le ala Fasalalau, ale television i sila le TV NC Plus. Sa afi le television i sila ili a samawai, wa wha mawina mo ste mua le asonga fua asas mleono yuni, e le lata le luati si male tolu miliono tangata sa ki ia i le wha vai o ala Fasalalau, i le lusul fai tu la. O ta amarasanga mo ripo le rolangi o le tau sang neo se te mua lea wato e tari waini i sila le ta amarasanga tulu mai le lua fesfolu. Ina o malu pui le televisiani i sila i le aia le tau sang tulu wai fasala la wasta se o ta amarasanga o ta alonga piro silio na te le rolangi. Sa wha amatala inai o sui ai mea umamo le televisi. O le ta alonga lona lua le o waitani i silo le ta aloa ima aiko pito le asonga fua a sau. I le awa le o waitani i silo lo i nei. E tolu tama i e tupa a Pasifika. O alfiai, ma ko se fatu Nicola Stamek, ma Michael Joseph Boxall, e tupu anga Samoa, ma Maxime Terramon, Krokombi, e yelon tupu anga Tukuki. O le sui mo All Blacks TJ Perenara, o le yellow fila le Barbarians, mo le talonga ma le champigno langi le Springboks Africa Saute, e le fai ngole vaso,
O le tau le e ta alo de numero iwa, o le isi au fia I ta mai to smaliwa, sa ta alo I ta alo ngā whai tūri a lato o tunu. I le au elusu tolu o whai masui o tunu e sumatasi, mo le ta alo ngā mani box. O le whai a onga tolu o Neil All Black Scott Robinson, o a vea ma whai a onga le Barbarians. E au fia I le au I alo sa mo te o tasi Miracle Whailangi, o le aio o fuina numero valu. O le asong fua o le alau inae au laka pia le All Blacks a New Zealand mo le All Blacks a Maori mo le nei tausanga. O lo tāri ngā umatangata po ai o le atiki ese ai po ai fo ini fōringa fō o le awhirwhiria I le uai au ar whaia onga fō Dave Rennie se urai whaia onga le All Blacks e eisona tupu anga Pasifika o le Atsukuki. O le ailo ai fōi po ai o le avema kapiteni au tua le All Blacks ina o le mwhana ta alo Scott Barrett mo le lima masina o no tonga sa whaisona fianga o le papatua. O Barrett sa fisilingia ilona whirwhiringa le tofi kapiteni a ave Scott Robinson whaia onga, ai le whate eina le tusanga mwae ile lau telo manantu sai ai, o adi savea sa aratau ona, whirwhiria iai, e uilava sa ave ma kapiteni na lango. Ai ora tālonga le suenga Champino le Super Rugby Pasifika le wale Harrigan ma le Chiefs il pōtaiao, wa iai la ngono I la tutu mai le rugby, o le ato tele ai fwoi matama I whaonoa fia I le All Blacks, pe ala wina le sunga fua. Oni au lua le fo e to o tele tama ta ala All Blacks o lo afiai sa tulanga mo ma le lua fa slonga ta ma sanga Super Cup al Pasifika o le nei tel sanga o lo ye le telo la ngono se so nga champini mata ino le ai ni au lua ono le tulanga mata ina tele sa ye le la tu ta ala fa ngol vaso uma vai ta longa all semi-finals ya boy lava I ta po ya wow well go Chiefs o pongai Ono loka to lo ale Chiefs ma le All Blacks Josh Lord ma tu povai oni wo ma mai sta sel fana nei ya tu povai el Godfather o la granddaughter Pito ele Titi Athena foto Samoa Tucker Yolena you Hurricane supporters go Chiefs talana ni yaso ya ile ngalele ya to e mo yemanu yelo waso Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tau tuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso E whaingo fielo wolanga pe ale leilo fa Beritania. What's talaina nei avanoa e teles talai I le Dynaspeak. Moa o onga fa Beritania. A onga fua e ono fumau New Zealand, pesi tiseni New Zealand foi. O le a amatalia vasenga I le aso lua fito Julai. A whaia te au Maui Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, fa Bea Wellington. E tala fea ngai le Dynaspeak, e fsosoani mo oi. Wili mai loa le oiva, lua lima lima, ono fitu whātasi, lua lima lima, ono fitu whātasi, betana I ane I le upenga te whailangi. Info Dynaspeak at twoa.ac.nz. Oso. Son, fe o kausinga iau makari I la manga iau lau ka vali fou. Na boi amu so. Bye. On the Enterprise Motor Group man ka. Wa uso yai kaya wangi. Lei yang whakamoe dau whainga duenga. Ai o akure a fia wa show lau ka mai lunga lawan. Pa wa umma koenga ka vale. Piki apu SUV, van. So koenga ka vale ha. O feet for cover. O le lima ongo fiku Great South Road man kau. Pe vili le over se lau lima o dua kodfa. Enterprise Motor Group man kau. Sa ili, fili, ma ave loa lau ta vale. Sunga o whenga whakao elo ka wale fō maunga Max Ila. Senga uka amilo i au kilani. Mo koe fōi mai lawa I o tara I le Tire World and Auto Limited. Lea mau aiso skoi ngā meg ma pa uka wale. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te mawai ta wale ma pa utau ngō fia ia New Zealand antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta wale ma le telo isi au unanga. Warren Up Fitness I le na ole se fulu tala bea I wha I lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa I nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited I le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. O mo mia ni ngaluenga whai I lo fali. O le Living Space o lau company if so soani I le whale leo maota malawa. Amana o mia se papui pui, carport, canopy, pe wha faulau heat pump, whaisau deck, wha peta lo fale. Fab so ta I mai I le Living Space. Via 4 quotes, maula fsosoani I le finance e le aise deposit. Vili mai loa le Living Space I le o valu se lau, lima whaono, wha valu wha, o valu se lau, lima whaono,
Whāwaluwha. Talo falava o Lapi Mariner, mau belo li tio, i le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tualinga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au i le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. Lona mata upo se fulu maleiva e faita wina ile upo le poto o le nei foi tai hafo. E sili ona le leo le tangata mativa o savali lana miotonu. I leo wala ngutu fapio pio o ia foi o le vale. E le se mele le foi na ia uno le tangata marpoto o leo o fata li se foi o na vae se o ia. O le vale o le tangata e fapio pio ailo na ala. Mo ita fo i lona loto i le ali i. O le oloa e whaapopo mai ai wo to tele. A o le wa matima e te ese o ia ma lana wo. E le whaasau ina le mole mau pepelo. Ma le ua tala pepelo e le sao na ia. E to tele lato te o le atu luma o le ali i. E wo tangata umalaba. Ma le tangata fo ai mea. O uso umba o tangata mativa lātou te ino ia te ia. A o ana wo, lātou te whama maoma ia. Nā te turi loa ia te i lātou i upu, ai le maua i lātou. O leo wa maua le poto, ua alofa o ia ia te i lava. O leo wa tausi le whau tauta, e maua ia le mea le lei. E le whasau ina le mone mau pepelo. Ma leo wa tala pepelo e whano lava o ia. O mea whawhiawhia le ono ia i le male. E matua le ono fo'i i le au auna ona pule i ri. O le mawhawhau o le tangata e whaangese ai lona ita. O lona vi inga fo'i lea, ina ua le manatua lona hanga le ngaina. O le to sao le tupu e tu salea ma le tangi o le leona tanoa. A o lona alofa e tu salea ma le sau i le mutia. O le atani balea o le malaia lea o lonta maa. O wha misa fo'i o le hawā, o le tuturu so o lea. O le whale mauloa, o le tofinga lea mātua. A o le hawā mawhawhau, mai le li ila vaia. O le pai e tupo ile moe ngase, ma le tangata whaavai e fia ai lava o ia. O le ua tausia le polo inga, ua tausia ia lona lava ola. A o le ua whaatale le i onala. E oti lava ia. O le walofa le tangata mativa na te abatuana mea i leli. E tau ia mai fo e ia na mea na vatu ia te ia. A o iatu ilo watali i manu o fai sofa moi moi. Ai awale nau nauru loto i oti ai o ia. O tangata ita tele, e fasala ina o ia awa a fai e te lavea ia te ia. E te toe wha pia foi. Ia e wha longo i le wha atono mai. Ma e talia lea o awatu. Ina ia e poto ai pe ao o iu tau sanga muli. E tele mawhau olo i le loto o tangata. A o le pule a le li i e tu maula valea. O le mea mana mia i le tangata olo nalo falea. E sili ona le leo le tangata mativa i le tangata pepelo. O le mata ule li i e ulea i le ola. O le wai ai e ma ona pea oia. E lea afia oia i le mala. Ua whaarilo le pai e lona lima le tanoa. Ai le whaafo i mai ai lava i lona ngutu. Ia e sasa i le o tawemu
ona tupu ai lea o le whautauta o leo whaingofie. Ma ia e awa i atu i leo wa mawhauwhau. Ona i loa ai le e i o le poto. O leo wha mau mea lon ta maa. Maturi ese lon tina. O le atari i le tupu i le maa ma le masiasi. Lo watali i e. So i e te whaalongo i le awa atu e whaasesea i upu e poto ai. O le mori mau na vale e tau emu o i e le whamasinonga. O ngutu fo i o ea mi o le anga e folongi ai le anga sala. O sau ni e whamasinonga mo e tau emu. O ta fo i mo tua o e vale lea. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia ua unanga tala whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga, to ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le Luas Fulvalu Canning Crescent i Mangele.
tonu mawha maoni. E tonu mawha maoni. E tonu mawha maoni. Lava oe. Tala falava o le siufonga le neo Samoa, le Radio Samoa. This is a huge reminder. Sorry, that was a bit much. This is your big reminder to do that little job of getting your winter immunizations, including flu, booked in now. They're available through bookmyvaccine.nz or your healthcare provider. Ua ova maleono sfulu tau sanga le tau tua le Christian Savings. O le au nanga e fisosoani i le ngaluenga le atua. E ala i le langolangoina o le fausi o wha le tapuai, o mautau wha whiangainga, wha apea le wha atau, to e wha fau o mautau le ngaluenga. Wha fisota i mai le emaili info@christiansavings.co.nz, po le telefoni o iwa 5valulua o tolfitu, o iwa 5valulua o tolfitu. Tātou ngā lulua e whātasi, e whaalautele le malo o le atua. E hiai ai inga whapitoa. Tā lofa lava o te roa. O le tala fia, ua whaiti te nei tausanga mai leono sa fulu 5 tausanga le matua o le soifua. Ua whaati nui nai po le kalame o siaki ma wha ata o le kanesa o tau fale. E le esenga le winga tele te whaia. E au lia lo le 5 po le 5 tausanga le matua o le soifua. O le alafo fua atu i lau pusa meli, ia le pusa mo susuenga ma wha ata o tau fale. Ma wha manu i atu lo waso whanau. Ai o le vaenga le leiai. O le a maua fua pusa ma mea whainga luenga. O le whaati nui no ia wha ata masusuenga e tai lua tausanga malafu atu. Se ia o lava ina i e au lia le fitas fulu 5 tausanga le matua o lo soifua. A vave i loa, ma maua a unga o le kanesa i le amatanga. I susuenga ma wha ata o tau fale. E ma whai o na tonga fitia ma le manuia. E le aise te tonu. E vave ma whai ngofi. O susuenga ma wha ata o tau fale. E ma whai o na wha asao i nai ola. A maua lola pusa. Pai loa. Pusa o. Oso. Son, fe o kausinga iau makari i la manga iau lau ka vali fou. Nā boi amu uso. Bai, o le Enterprise Motor Group man ka. Wa uso yaid kai awangi. Le yang whakamoe lau whainga duenga. Ai o akure a fia wa show lau ka mai lunga lau wala. Wa ma koinga ka vale. Piki apu SUV, van, so koinga ka vale ha. O fe et cover. O le 5 fiku Great South Road man kau. Pe vile le over se lau 5 o dua korfa. Enterprise Motor Group Manukau. Sa ili, fili, ma ave loa lau tāwale. Palo whaftaile te roi lau mai mōma lau whawhongana nei teima le tai hao le tautua mo en Radio Samoa ma le porkalame malo le tai hao tātu i le whai ungara pa yaso o lo whangasa o lo whona usu la tino le palamene Samoa nei tai hao nei baenga mo lo siri whira nei fwoi tai hao whong. Aloni, e mwhai o nau whai atu, e mua whare vai tafe. Ia se ko ka faola mai sia ka ko wa mio le ko fai ma fufusi mai sia ka ko wa mio na ka ya se ko fa ka ya ku i si va ngale po mai na ko wa ona ni mo ku puni sia ka ko wa mio ri okay le lei se yo o va mai atu i le a fo i mai sia fa pese sorry ole la veare o ka ko wa mio sa mori fa ka ia le lei se koe kau on mai se ka ko wa mio ia koe san ko le ai masinga ma henga o koe ola mai sore foi se au e le se ngā su tupe an ngā su nganga me na au te to o mai fisili langa o tele of aias poroket ai o le hal tupe so so ne le kalesia tali sina fa manuanga ai tu ina tu petato so so ni foi mo spolo fite tatu pon fa vai on tu langa le fale le ia na na talo fa pena ai se mana ia pen fa pe e tai lua fe fon fa vai limas futas ia mai lo le mo se la mai lua ai tu e mai se matu tu pe se tau fa so al matu tu malo to tele ia malo on fale le i ale anu fale le pe
A fo le fale o le mau le tui vai mosa. A le ano fale o le mau. La tui le pea. La le winga lota. La e lango mau i o pota masese le lo filto. Le ano fale la le mau. La ngai so i fua ma la e tangata. La tu te la ngona le ulele. Samoa e file mu. File mu Samoa. Fai o toile o famtalanga. E fa pea. E nea ia se winga o le tātou iai le palebene. Pe a whai ele file mu o ila tunu. O ala o te talo. A file mu ila tunu o le tātou. O le matua matanga o fia. Haftai tele ai lau ngale. Ale a whai a. Ale a kipe pōsia uo mo sese. Tā i luma. Ia, o wha umatuela lau ngā mo sese. Tā i luma i manui ai. Ai tā i tua. Longo winga li tupua masi mai. Ai o le tūlanga le launga le li o le tū. Whawhitai tere lam. Au kase launga na matanga o fie. E o ona mama tui tui upu. A upu o taita i alofa. Le anga o le matua alofa. O le matua o te mai. Le ala. E mana tua peino. Loto whawhonga mai le li o le tū. Le anga o le tōtō. Wai tū mawhinao. O tōtō e whai me whalongo i ele o songa puli. Le fōua la ngona e le parimene. Le whiau tā ua. Whiau tā ua. O a taru mai le asolena. O te roe o mai wala o le atua e tangi e utaringa. O ta whaarua e tua te roe te mitanu na umala unga le li reitu. Pea o te whaarua e atu. E pea na se a wivi o le ini a. O no lea. E matui tui upu. Aia o te la ngona. Lea whai usa nga le launga le reitu. E fua se tapu. O nai na la wafionga il palmia. Ma la wafionga il taitai o reitu ngai. A tātou mua le nganga whamanga loa. Ta tielo na mea. Ai turi iluma sa tātou wai. Ia alofo mai le tua i la wafionga i le whangwhitalai. Nei mea ane o nau. Ai te o sori e tu la whantua. Whawhitai la wafionga il whangwhitalai. O te iloa o le tiu te tonu a lea o le whengai ngā tu mompure. O a aieni o mātou whale tonu. O te iloa e te whapalpale mai. A whtai le o whionga le whangutarai. Mas foi o le sui whangutarai. Ia, mo mole atu le whaftai le o whionga le li pārmia. O manatua e watu. Ia, o le whanau nau te inga. E le o se whainga mālo al whasa. O whainga mālo sa mo tātou uma. A watu so mātou sao, a tau whina ngā loai whawhitai. A le tau ane ai, na ia au tau leu tāwhai mea. A e whawhorolo so i fua. Mai se foi le whionga le tamaitai minista, ma le wasenga o minista al kapeneta. Ma o so tau whina ngā lo. Mai se foi ia minista lango lango. Liu mai nei tu le fio mai le fionga tai tai le tu ngai ma su tai tai. Ia mai se le fionga le safa pito ma su manu le palmene. Ia o ani fare tonu tio o sola. Ia ai longa tato te fa masino ina tato. O la fa masino mai le tu ia tato. Ai le ia se so tato ato to. O a fo ini fa le tonu o fa fonga mai le tunu i se upo fa le atas. Ia, alofa mwhamanga mai. Ai manuia ia le usunga whono al tātou atunu. E o le anga i mai e whaalia o lātou whinangalo malangolango i le tātou pāketi utu ina mai e wāse manuia o le tātou atunu. Ia, manuia ia lau whionga i le lau sunga i whailau tusi ma le au whainga luenga. Whapepo i whafonga mai e whaurunga mtanga luenga ma alawa tutonga. Malo tau tua. Ia alofa le tua e tō mai manu ia ne aso le whawhonga mai le husunga whono le palemene o Samoa. Ia, whamalo whawhitai lau whionga le suina Samoa. Ia, tau le tula i mai la whionga le di palemia tua tula mano te tai maa. Tula vai tua sosofa le Samoa le whionga le tupufia u whai wi. Ai anai tu tā ua o te manatu pēa na ona tuatu i o taftafa. Lau o whionga i le tapa au o le i tu malo whaleta. O le nau le malo i le whale o le mau.
e leo se me fau. Ai sea, o le tasi lea pine wha mau o le sailinga o le tatou tuto tasi. Ia lewa e sao no manino le asore nei. E ese le fale, au le ano fale. Au te tatalo atu, whamina o lau mata whaioi nā le tatou i tu malo. Tu whatasi le tatou i tu malo, no mai loa la ia whama maru le fina ngalo rena mana o le tatou malo. Ina nei ngalo ia Samoa, o whena poto poto i le tunu, e sa ili le tuto tasi. O lau fio anga. Ai la whatu. La foto nai na le uta fai me pe na sa no na le pe ma vai moso uma fa le tatasi ia mo monga na fa lupe na mati e vai fisili per te la fa so pito o fea e lei se si te la fa so pito e tu si vo man tu ai na mato fa penatu le fo e fa la lanu mai tau singa al file mo la u fionga el tu fia se o mo monga na fa lupe na mati Wai si mai nei tu, wala lango pai, lango lava sao Samoa. E va womana fai lau tala. E le to e fai ai lungo penga ta fai, langi il fi naunga mo le manui o Samoa. Malai lea. Ato mai malai lea ta tau te fa lea i upo le tunu. Ai le fai ai lungo le vati a tea ma le langi ma le tala, tai ma le usonga ma le lau mea tori e savili. O wai le ma wesi tatu tasi. Ia langa lete sao nua mai nei tu, ai e sila ni fo i lau tu. Ia po laltu lango iai. Ai fa ftai tu lalo. Ma tau te talia ma le nganga fa lalo me umo wai sao no iai. Langa fa inta wai foi mai me umo le lalo langi nei. Wai foi ma le pule la e launga ina le upo le tua e mai el file mul mota. Ai mo dia tu le nganga fa ftai tele tu sa mal sao no. O tu la ia tu la vai talia ma le nganga fa lalo. Pa fa pe o i e mo wai file mu sa mo le lumanai. Ya ma le nganga fa ftai Malo sa no la ufionga le tai o malo ia le fo fa fonga mai le sus fono fa le tasi no ufionga tupfia ia le fo wa e mai ia ola ia mo le pa la le tai fo le ekalesia na fatino ina sa minga tatu tai luma o tatu tai o le tunu tau la mo tatu fa file mo tatu wa tunu wa tatu vala wina le o mo le fa tai sa no nga matango fia o ufionga tupfia sus fono fa le tasi fa manui o le tuo Ia o lo mo pese avanoa mo se sisu e fia sao noa. Ia o le ma watu e o tula i mai le suyo vai maunga wha a o se tasi fo i o le suyo komiti. Ia o lo avanoa le sao noa i tu soli tarfa tau tupi. Whatulo atu le palutau e. Kalimera. Today I will Ia la te mai o whanua se o na whaiwa whase enu. Ia na whase ea na lia. Pe whai upu e whasino le mātou whale vai maunga. Whasuanga tālo i mātou apa ula nai vaia. Whasuanga tā whai lo whonga nā whanua nei papa le loa ma le papa uta. Whatulau lap. Pai o Samoa, sa fai ngai le to vea e o yes fam talanga vai mong fa pele ai e tu maua sa fai ngai o fa va ia pa ia sho tu malo ia tapo mai man wia man ultimi Talu le alofa ia sa
ai le fua le sa olo tonga o le tasa ua sao ona o le tofa mamau a ua sa moa moa tai ao a whai e whesoa ina o aina te lawe a ina o se tau tai e ana tusi ai o talima le faa vaina fili filia mausali e le satia le tapasa o se fola manuia a se mai ai o ai tapasa zulu i ai musu e le polonga ne i toe o mai fai mai tala le mamau sia opo ma sia sa ai tate busu ne i la matia e le tu i nau a o anu le nei folau e malutia umai le alofa i a Samoa aua ne i toe polonga o le tasa ua sao ona o le tofa mamau aua Samoa moa tai ao a whai e whesoa ina o aina te lawe a ina o se tau tai e ana tusi ai o talima o le tasa ua sao ona o le tofa mamau aua Samoa moa tai ao a whai e whesoa ina o aina te lawe a ina o se tau tai e ana tusi ai o talima Asua o le tanga moa pele se me kai le ma whaafia fianga o le tae ao. Ina o toi se fulubalu minuto lo tau le tane o le tu lai se fulu te pona minuto lo tau le tau tua rwini sambo ma po kana me maru le tae ao. Wana manato lo maria mai oi le nei tae fau nei matua manato umalaba na pisi lava le tae ao. Ta pena nei whanau le aonga. Io la simon muni foi aonga le whanau le nei pai asfam. Malo le ona sai. Ia o ka indi alu ao ngare ngā. Malo si matupe whaalu mo nei whanau. Ta sena mo i mana aura se ai. Fonga Samoa o a leo i moa o le toa ua lepa e ua o tia i sema o sia mea ula a ufa a mo i e to fatu i toni e ole a o o e tofa o e la dia o le ama vai le taua so e lili ulo ma pau sa ili se tasi e taua la o le a se ulo uba ai ala ile au ainga i le tai male uru moenga e malingi loi mata e tangi o uanganga i le tu malo ame i le palapala ma amanga lo ita
taileanga oe topa oe la dia ole ama vai leta ua so elili ulo ma pau pau sa ili se tasi e tau ala pau ole a se olo ua ai anga ile au ainga a ole nei ua esi sole na ia whainga le pina ngā loe ole atua le oe o se topinga se mea lava a whainga ta ole whaiava e moe le poronga ole loto ala i le tinga io o i le vare a pulo le sua vai vai so vaiva ai ale ai e ua laula ole mativa Waina whaato ano no ka o alua e tausu e oni whaimani popo e tau mawhaia o se suawai e talo ai o lo umusu i lau tamapuna ne i pia ai se mea lava a whainga ta ole whaiava e moe le polonga ole loto ala i le tinga e o i le vave a pulo le sua vai whai so whaiva ai ale ai e ua laula ole mativa Mana tua solonga leile tai au le lofa maleanga le lei o le tua i le mai momal whaafonga le tinu le nei taimi o le tai hau leo te maona whaamatafi fo leo le tātou porkalame i o le maru o le tai hau mo le nei fo asfarile ma le nei vai aso kako i fo i whai unga le vai aso la tau fia o ma tātou le au spopor kai au malo la maranga lui whaftai la tinu o lo o whapenao ntali a maile tau tua tono lo maonta whapena fo i tono ta vale lungo le tasini mai vitolo moi au kilani manu tutua oi fa pena foi le FM 106.1 i Samoa ia le ngata le mai moi lungo le Facebook ma le YouTube ro le Samoa malo la verse fo manu ia nei taimi o le tai au a fo i ia nai le mamalo le tu le vala mai masara posta vale wa koru fa so kalunga ku i o le la wala ia foi pon ka va nga oi wa maka foi nga ngau i lalo fo ki o akor ka vale ma ia ka ilongi te ulu ke le ngau i ka vale ne vai taimi ai a fa pe te o shu ela ta vale ai le lo polo ka vale o numero se fulu Barrel Avenue i Papatoetoe ia le mo mo i na ni sho ai ia a kwa sa va vadi on me alanga ku ai mai aso ko po fa o ku nga la ku ai ia le mo le ngau i nga ka vale ia te lo por alto nga ta vale ai o le tulanga na e o lo so te meni so la tenu ai mino ni maro la tenu a fo nan te fam na tu la sanning a vano mo lo ta maftanga le sit tongi a mota to le i o tara e fa to no la fa mo le free community lunch i le sanne le so tasi ia o uni mai le afas fulua o le tolu i le fiafi o le o Tara Town Centre
Mau le stage la fa mai o le side a foi next to the cash converters. Il tau lang fatau o tara inga kong wala leo le a serval taru tamaftanga le si tongi. Le ngata lo tamaftanga hot meals and drinks. Le fo ima wai tu lang o ye tato produce and vegetables. Te le falau faisua. Ia mabayang o lo ye la fo ima wai food parcels. Ia tu lang o ye pre-loved clothing, shoes and toys. Ia baenga whaonga mo tono mo kuka, kitchen items, ia mo tele isi baenga, new items, lo maua, ia mo umalavana na sa, o vai kaminga mo kaunga kira sui fuanga na wei tatou, so leile anga iani na, ia mo tatou nei o tara mnu tutua, oi e alala fa asisifu e mwhaianga e suma e kaunga pingsi au kiroanga e, kifia eva mai i mahi fude e o tara ia, sifulu le ori, afa sifulu le ori, i le tolu i le fiafi, i le tauna whatau o tara nei o le sāsau nei so tu o lolo tu tai hao ia ngā ilo e whanau tamaftanga la uri lau kuka mai vanga ka konga o le sa ma nei whatalo whai le vaenga le o i Australia o le vaenga le whamau le West Connect Bible Study o lato Bible Study whai po stofi ia lo whati atu tau na whai mai ko ki whiawhia ko ki whaafo marika ko porkala mai le aso ma le aso ia o le lei o la talpese mo o tau nei tai hao alo fatele atu ma lo fa ma losi ia tu bau le li ia ma tua e lo fa lava le tua ia tato ma Ua, Malielo
Madi lo loto malawe pesel anointed praise ya samole atu pele ya mai la ia lo au watu no lima ta o fa fa o le tamaru o le tae o le nā mo le nei tae ama le nei foi vai aso atoa o le ase whaamtalanga o pa o papa lau whakamali tau tuatu le nei tae ama le nei vai aso atoa ma nua bei whane lo whina ngalo ma nui lava nei aso ma nui fwoi whai ungar vai aso a wale ngalo e ei pele lo whane tua i te tua luina oe mau tātu polongo le nei aso ma le ngatu whai ungar vai aso stay safe look after yourself and God bless to whasiko
maria tala ni mai au te roni sila o polo misi le pati le leipa to e awina mai le tala fuaina o pepa talavai o vaila o fa fo mai mo tanga umai sila pe amano malo fa nga palo tala tunu uia novema mo o fa o popo ai le lisi o polo misi fa tupina tuper tongi fa la fonga mo polo fite mo mai e mea to tino ma sete fa ta wina le loa famaro fulfa sa tilo e tangata o le tau si ai leo polomisi mai longa na matua i le fia ai tangata sa mafo na fia isi for flanga o fa tupenga fa o popo le national mo fa la tonga le famek ina ia ma fia ai o na fia nei tonga fitinga o fai to ina le tamata i minister tupe a New Zealand ia le fai pura le New Zealand First Shane Jones mo le tos fulu afeta la sa paluni ai le talafara tau le tupe sa tupu mai awa ianti le conferenissimo e le maina po le mining conference i Kanata i rona falia e matua a tele na unosi se seo le minister o fai a sa vave na tari foi tau ia Jones mai alongo i le Johnny Sela e te wawolo umia Nicola Willis i a whaamtalanga ele o ia teia o no lona i loa olo o iai ele esi se se sa fai alona ofisa ai ole talo no ar pane mia tuisinave maulo mato tua Christopher Luxon i le asona nafe fōringa mai e tele atu sona tau whātua toino na matahaupu. Tai whaari ai o se sasi a pūlenga le ofisa, ma o ielo na wha moe moenga i leo tō tōpu mai. Tai whaari a fōi e ielo na wha moe moenga i ana minsta ina i a tūtū ma utupe wha pakete pāsi eina mō whainga malanga i a tunui whafo. Ma le tai ulo ni New Zealand First of our Wasamane Winston Peters sa i a pui pui atupe wha alu whainga malanga alana sui tai tai. E au fi ai ma se taa vale taunga talo limousine sa sao ni uni mo le luas furu whai tula mo ia. A o ia ri kona wherenesi. Ma toi swing ono fō ana whai ngā malanga i valele i vaenga mo business. O Jones, sa malanga i kānata ia mati o tau sang telua i awa ri kona wherenesi le asosi ale Prospectors and Developers Association of Canada. Sa i tā uai o se kona wherenesi e li maina piro sidi atu le ona tele le rangi. O le malanga mua sa Paketina ma wha maoni ar kāpeneta li tupu wha alo e tosu tolu a whatala. Ai ua ne ina paluni lunga i leonos tolu afe tala. O mana ore te whono le whona wha atonu o le tāpo inga Buddhist a New Zealand. E pui le mamalu ma le tau le leo alato whai whi aupo monks. Telu ai, le toe ali le mai fwoi o whainga whaanga oi ma whainga tau whavalea e au fie tangata e ofo e whafolinga oni monks. Wa ngia i di poti le CET o le numero tangata e tō tasi e ofo o ni monks ma whaiani su e ngā tupe i winga whātu vevesi au kilani mai si vaenga o ni sila. O di tangata lau tere sa la tau longo le Johnny Sila e winga i di talanoa ngai le masanya i ma tangata e ofo e pe o ni monks sa la tau tūli matu ia ni wha ai longa wha mea lofa po tokens ma tā paina ni tupe. Ai oise o ni tangata e talanoa i ni winga wha oso sa vevesi to e whātu te. Ai sa longo le ta i le whono le New Zealand Police Council Robert Bunt i le Johnny Sila wala tau le fia ri tilo i nei whainga tau whaavale o toe ali mai. I le luafe sumalilima sa alipo tia i le rominga le New Zealand Herald i se kengi o tangata saina e la tau te whaawhainga aruanga ina i tangata whaafolinga o ni monks mo le taula i ai tangata Sava Valley i atunu i whafo e aisi ai.
O lea la batau sanga sa tala no ai ia leo i le leo i fo mari to tolo tangata e ofo e Bernie Monks e aisi i le taulanga o Wellingtone ma au kilani. Wharia Hunt o lo tala no atu o sao atu ni se o sui o le latu tapo inga whapea. Sa tala no atu ni tangata e au kilani mani a mio manino mai e leo tusai ma te inga whapurist. Mai e ta wai o lo latu popolenga lo iai. O le tapa ina le nei tangata e ofo e peo ni Monks o ni tupe ma ofo ina ia ni mea teu mo tupe tu ni matu. Whalia Hunt o le tapa ina o ni tupe e matua i le ai ma se tari eina i so se tūlanga mo whaife au Monks Forest ai le ai sona manatu e whaaria i whaife au o isi tapo inga. Ia taro talonga o le talonga mo mua leo soka alia le o Whites New Zealand i tamarasanga o le ipo le langi le soka o Fasolone i Amerika kanata ma Mexico. Le sai one ina tutusa le ta ilua skoa ma Iran sa va ai ele au sio se tūlanga mawa e tele le matatia o se numero tangata kiwi sa mata matai le ala Fasalalau ale television i sila le TVNC Plus. Sa afi le television i sila i le Samawai wa fa mawina mo ste mo le songa fua ases mo le uni e de la tele luti si mali tolu miliono tangata sa ki ia i le fa vai ala Fasalau i le lusul fai tu la. O ta amalsanga bori po le lanyo le tau sang neo se te mua lea wato e tari waini sila le ta amalsanga tulumai le lua fesfolu. Ina ua malu pui le televisian i usila ia le aia le tau sang tuluai whaasala la wasta se o ta amalsanga o ta alonga pirosilio na te le langi. Sa wha amatala ina ai o sui ai mea umamo le televisian. O le ta alonga lona lua le o Whites ni usilo le ta aloi ma ai kupito le songa fua a sau. I le awa le o Whites ni usilo lo i nei e to tolu tama i e tupa a Pasifika. O awhiai, ma ko seu fatu Nicholas Nemec, ma Michael Joseph Boxall, e tupanga Samoa, ma Maxime Teramon, Krokombi, e yenon tupu anga Tukuki. O le sui mo moro All Blacks TJ Perinara, o le yellow fila le Barbarians, mo le talonga ma le champigno lo langi le kapi, le Springboks Africa Saute, e le whainga le vaso, o le tau le e talo de numero iwa, o le isi au fia i tama i tō smaliva, sa ta alo i talonga whai tōri a lato o tunu. I le au elusu tolu o whai masui o tunu e sumatasi, mo le talonga ma le box. O le whai a onga tolu o Neil All Black Scott Robinson, o a vea ma whai a onga le Barbarians. E au fia i le au i le alo sa mo te o tasi miracle whai langi, o le aio o fwina numero valu. O le asonga fua o le alau inae au laka pia le All Blacks a New Zealand ma le All Blacks a Maori mori ni tausanga. O lo tari ngā umatangata po ai o le atiki ese ai po ai fo ini fōringa fō o le a whirwhiria i le urai au ar whaia onga fō Dave Rennie se urai whaia onga le All Blacks e eisona tupu anga Pasifika o le Tukuki. O le ailo ai fōi po ai o le a avema kapiteni au tu o le All Blacks ina o le mwhana ta alo Scott Barrett mo le lima masina o no tonga sa whai sona fianga o le papatoa. O Barrett sa whisiringia ilona whirwhiringa le tofi kapiteni a ave Scott Robinson whaia onga ai le fate ina le tosanga mwae i le lau telo manatu sa iai o ari savea sa aratau ona whirwhiria iai e uilava sa ave makapiteni na lango. Ai o le talonga le suenga champino le super laka pipas fika le val Harrigan ma le Chiefs il portao wa iai la ngono i la tutu mai le laka pi o le ato tele ai fo i matama i whaono a fia i le All Blacks pe ala wina le sunga fua. Oni au e lua le fo e to o tele tama i ta ala le All Blacks o lo a fia i sa tulanga mo ma le lua le faslonga le tamarisanga le super kapi al Pasifika o le nei tau sanga. O lo iai le telo la ngono se suenga champini mata ino le iai ni au e lua ono le tulanga mata ina tele sa iai le latu ta alo le whaingo le vaso uma vai ta longa o le semi-finals. Ia, po ai lava e te tapo iai, well, go Chiefs. O pungai. Ono loka to lo le Chiefs ma le All Blacks Josh Lord ma tu povai oni wo ma mai sta se fana nei ya tu povai el godfather o la granddaughter Pito ele titi Athena foto sa motaka yo le na you Hurricane supporters go Chiefs tala na ni yaso ya ile ngalele ya to e mo yemanu yelo waso hey hey
masina ipu vai malu se inu ane ai sama ole nu sipa makingi samo ia ia e ile teine betua inia o pusa tafai male au angelu ilunga ai popone no nocho ona o sau tupua inana ne ililo tuma ae ali ali na o tuma Sipa mai ke samo yo ayuli mai kama samo Sawia o la ola uanga la ia liu ele ole nei masa se io ua tu cha tala tala ia pa aue ole tai tai au se io lele atu ai la o au ele anga sunga watu ai mai ole manu au La au ilo uanganga e etse kisi si au limalia ifa alele mai ile matang ele anga sunga watu ai mai ole va afi au e se ifa mai sau ayuli mai kasa e tua ini mala Tua imanu Sau fugala upele Sau masina ipu vai malu Se inu ane ai Sama ole nu Te fuma paleina Le pale auro Maya, leilo leso, fio, maya le po, tau le lei, tau fuma pale le pale auro. Ala maya, leilo leso, fio, maya le po, tau le lei, tau fuma pale le pale auro. Pale ia, pale auro, pale auro, ili maya le pe, ili maya le pe, pale auro, pale auro, tau fuma pale le pale auro. Pale ia, pale auro, ili maya le pe, ili maya le pe, pale auro, pale auro. Pe atu o ai, siona matu e say no, avenga o fue, sisina mata ulau, sala yo Yesu olofa, aola o mafatia lama, avenga ya o fue, sisina mata ulau, sala yo te fuma pale le pale auro. Ala maya, leilo leso, fio, maya le lipo, tau le lei, tau fuma pale le pale auro. Pale ia, pale auro, pale auro, ili maya le pe, ili maya le pe, pale auro, pale auro,
E te au fuma pale ina ile pale a ro. Pale ia. Pale ile pale a ro. Pea ile mai ale pu. Pale ile pale a ro. Pea ile mai ale pu. Pale ile pale a ro. Pale a ro. Talo for Samoa on Mr. Cowboy Lenny. Fa for fonga ma mai mo mai bear ile Radio Samoa. Yeehaw! Le tau alanga a Solomona e whakatatau I le alofa e le mawhai e vai e te leo na tine a ese o leo I aso uma a o leo so I aso vale na ole Samoa e tua
Ooh, it's an ad break. Perfect time to be reminded that winter immunisations, including flu, are available now. Schedule them in at bookmyvaccine.nz or with your healthcare provider. And hey, you might get a ticket off your list before the next ad break. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacifica. New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu. Connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional. E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le ka nesa o tutonga sā o te maitai. Mo le sila fia atili, asiasi le powerofknowing.co.nz. A whai o e popole pe le mautinoa, tala noe lau fo mai. GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland. Sunga o whenga whakao elo ka wale fo maunga Max Ila. Senga uka amilo i au kilangi. Mo koe foi mai lawa i o Tara i le Tire World and Auto Limited. Lea mau aiso skoi ngā meg ma pa uka wale. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te mawai ta wale ma pa utau ngofia ia New Zealand antoa. Mo fo i se ti Mag Wheels mo so se tu ainga ta wale ma le telo isi au unanga. Warren of Fitness i le na ole se fulu tala pia i wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. O le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. Ua taunu umai Loretta i le fale. I le te au le tasi i le waweau. No leka, o fia sa e iai. O le wakare kasi le waweau wha kwa e kaungu umai le fale. Inga e whai mei nge kaungu umai le ongo, o fia sa e iai. Sa uia le fale mai ma lo uso. E ke lo fo e cancer skenge ai lewa e mai fo i. Ngō vili wha koru aku. Ai sanga le kari ai lau California. Si e kilo nge fo i mi skōrunga e vili mai lea. Ia ola o mo mori mangawa si au whangau. Ia ole fo e le ingi lancho kamaiki. Sole, o le kasi le lua le kolu lau pepelo. O koe o mi fo i au masingi wha mau kupe. Wha mole, ioe, wha maangalo mai au. Wa o mga mia safsasoangi. Ua mawai ni maasina, sa ili e Loretta sifsosoani i le mapu mai services. Ua amatau na whaasol manuia le ainga o Loretta. Ma lo lava Loretta, wa wai ele swinga le lei o si o tātou ainga. Whaaftai mo whaataunga, ma le tongina o ha tātou pili. Whaafetai mo le fsasoani mai a mapu mai a, ma le alofa o le atua. Wa o maua le fsasoani e whafoa i lo whaafita auli, o le taalo i masini poka. Veli le mapu mai a, o walu salau lua tase lua lua. O walu salau lua tase lua. I love you, husband. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Let's go. Shake, production. What's up, Peter? Oh, we wanna drink. It's your boy, JT. Talk to them. I know my fine, I tell you, let tiny fire, so me, I tonight. I wow, let tiny, let my fine, fatali. Mau pelo ita ni peyo le matan e ani peya haya so seas it's a fine amaro hawa amo atu afa eto so le anu ma faina to lili ule taini fa asa o me a u atu nai
Ia loto tasi o e mau Ti fato i le sami lo loto Ia tasi o ta ua loto Whaangalo ia nanafi Ua sola maso ta sasi O le atali ua lo usa ua mangalola For sure So me e mua pe a whape e vesi so Reisa me e mua pe ai le loko wha mangalu Reisa me e mua pe kau mawhaia e le olu E mafo o mangi mau me le anga mai o le loko Uku ara whai ki o ie whai whai a whaki E lesa upu makalanga e supe e longu mamaki Ai aua ke popole o loso e fua ka mai le langi Masimo i o le anga o loka e amo loko nai Me ana mawhaina toi lili uli taini whaasa o sa o mea ua tuanai Aua o le taini e le mawhaina whatani E le turupa maungai fo i se tasi Me ana mawhaina toi lili uli taini whaasa o sa o mea ua tuanai Aua o le taini e le mawhaina whatani E le turupa maungai fo i se tasi Wangau leile amo Samoa e o le kolonga Ua toe langa ina e le ofisa e o aonga Ua tunu upele o lota sa o lotonga Sa whai mapoutu o le kolisi a whai a onga Samoa, Samoa e Mai sau wha atatau O le poto e a oa oina ia wha asolala Asolala Tatou tau sa ili O whea le sili O le poto lava e Ave a matamani Tatou sa mali Pei se tamama le vale O aso ua mamai Sana tia lo tapale E au fōuri uri Sa whaalave lave Ua puni tia ai Samoa usi o tawhale Samoa, Samoa e Ai sau wha atatau O le poto e a oa oina ia wha asalala Asalala Tatou tau sa ili O whea le sili O le poto lava e Ave a matamani Samoa, Samoa e Ai sau wha atatau O le poto e a oa oina ia wha asalala Asalala Tatou tau sa ili O whea
le poto lava e ave amatamani. O le poto lava e ave amatamani. Radio Samoa. Taslima ivatolu. Amo. Alova Samoa. Wa ule ne yoka asfutialo. Awal suwi alingila wa ule kio. Aeva eva mai ina se fudu lima iva kolu. Amo. Radio Samoa. Vevela a.
Talofa lava o a'u Michael Jones. Michael Jones. Michael Jones. Fafafonga mai pe yo uso ile Radio Samos. Tas lima i tolu amo. DJ T. Heard about the party now, just east of Harlem. Dougie gon' be there, but you got to call him. Even the soldiers need a break sometime. Listen to the groove, y'all. Let it unwind your mind. No intoxication, let's see what I see. Dancing hot and sweaty, right in front of me. Oh, call it what you like. I'ma call it how it be. This is just another one of God's gift musicology. Got to keep the party moving, like I told you. Keep the old school joint for the true funk soldiers. Musicology. Wait a minute, babe. Wish I had $1 for every time you say. Don't you miss the feeling music gave you back then?
Don't worry, baby, I'm a naturalist. I got to living in Wonderland like your name was Alice. And over here we don't keep malice. Without skipping it live, we get hard because we're born chalice. You be your girl and the unit. Well, I am nice on the ball, I'm a day and the threat. So tell your sister and get it. I make we roll in at the right part, the Chris wallet. I got the crisp bills in my wallet. And you should know when we flossing, nobody can come stall it. Anything you wanna feel for call it. Shonda Paul, my grandson, and we lay up on the top of all it. All day, all night. Ready to get it dunked up on hype, but we say we not stay. We roll tight. All of my girls get your honor from your eyeball. Night, darling. Dirty rocking it from Kingston, J.A. Let's ride all night. It's alright, girl. You can take me there. Yeah, man. Day or night, it's alright. I'll go anywhere. Girl, I'll take you there. Hold on, girl. You and me back down to J.A. International affair. 365 without the city, girl. And without my back, it is a crazy and a tricky world. Spaghetti bringing us the hippie girl. And the girl tug it in the club, shake your ass, make it this swirl. The way you're acting, I go flop, me now go ease up. Woman, they make me blood pressure start to increase up. Cold shoulder where you again, me make me freeze up. What's the hold up? What's the tease up? My girl, I just want the chance to make your body please up. Too much dog where you hang with them all a freeze up. No say that you want to come and smoke up my trees up. All my gangsters and all my G's up. Yo, yo, all day, all night. Ready to get it tucked up on I promise that when you're stay, we roll tight. All of my girls get your honor from the eyebrow. Night, all day. Dirty rocking it from Kingston, J.A. Let's ride all night. It's alright, girl. You can take me there. That's right. Day or night, it's alright. I'll go anywhere. Girl, I'll take you there. The track it can't ever over. Don't tell him I'll kill a lyrical exploder. My grandson a help if we cross over. All day, all night. Don't tell him I'll kill it, don't tell him I'll kill it, yo. All night, all day. Don't tell him I'll kill it, don't tell him I'll kill it, yo. All day, all night. Don't tell him I'll kill it, so we do it all night, all night, all day, all day.
Feeling like that you're all alone. Feeling like you're all alone.
Lava o David Tua le nei o lo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa tasi lima I watolu a mō tasi lima I watolu a mō DJ Then put your little hand in mine. There ain't no
body good. Give me the feeling, girl, body good. I need the sexual healing, girl, body good. Give me the feeling, girl, body good. I need the sexual healing now. Baby, I'm hot just like an oven. Need some loving. And baby, I can't hold it much longer. It's getting stronger and stronger. Baby, me on, woman like the oven. And the longer me need the love, and it getting stronger when I get the healing. Golly, won't you give me the sexual healing? Work it up, let me off the reeling. No matter what, no ambulance, cause my heart is stealing. Work it up, let me off the reeling. Now stir it up, me baby, the sexual healing. Now when I get that feeling, I want sexual healing. Sexual healing. Oh baby, makes me feel so fine. Sexual healing. Helps to relieve my mind. Sexual healing, baby, is good for us. Sexual healing, darling, is good for us. Girl, body good, give me the feeling, girl, body good. I need the sexual healing, girl, body good. Give me the feeling, girl, body good. I need the sexual healing now. Baby, I got sick this morning. The sea was storming inside of me, and baby, I think I'm capsizing. The waves are rising and rising. Baby, me on, woman like the oven. And I make it hold it longer, me need the love. And then it getting stronger when I get the feeling. Golly, won't you give me the sexual healing? Work it up, let me off the reeling. No matter what, no ambulance, cause my heart is stealing. Work it up, let me off the reeling. Now stir it up, me baby, the sexual healing. I've been missing you. What